بەڕێزان سڵتان لەبێ بەخێبێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی تری پارتی دووهەمی چاپتەری 29 لە پارتێکان باستەمان کردن چۆنی ئەنی کیدنی ینی ئاوێکی زۆر جسم دەرەکات دەرەوە بەدایەتترین ئەو پارتی ینی بەش یەکەمی پارتیەکان بوو بەش دوێمی پارتی یەکەم پاقی بەوە بکەن چۆنی گورچی لە باکسەوە بتوانێت میزێکی زۆر کەم بە خستێکی زۆر دەربکات. باش وەلەو بیرم چوو سەمەرەکە بکەم ئەین سەمەرەکە دەمچکەم لەگەڵ پارتی یەکەمە و ئەکسەر ڕاستەخوا پۆدیشم کرد بگە کاتم زۆر نەفەوتێ بەس بەرحاڵەنی ئێستا گەر بچمەوە ئەمە تەسویر کەم و دوێکە دەمجیم و لەگەڵ ئەوە و دیسەنە پرۆدیکەمە ڕاستی کاتێک زۆری پێشێت با بتوانم تاچەم بتوانم بۆ یە ڤیدیۆ تا ئاین ڤیدیۆی تر حازر کەم. باش ئێستا با سەمەرەکە باسکەین ئینجاکشنی سە پارتی دووهەم. باش سەمەری پارتی یەکەم چی بوو؟ summary of the urine concentrated mechanism and change in osmolarity in different tubular segments. مثلا تقريبا ام فيجرمان هي فيجرا بس سەمەریەک باسی شکات باسی وقت ام سوورە دەست پێکان سوورە ئیتر لە لوپ of هێنلیۆ دوورە ڕەو هەیە ڕێڕەوێکیان ئەمەیە باشە کە بە بێ ADH ڕێڕەوێکیان ئەوەیە کە گەر هاتو ADH مان هەبێت هاگەر دیقەت بنووسراوە لە خوارەوە بۆ سەرەوە پێدرێ ئیفێکتی ADH. ئەگەر تۆ ADH نەبێت لە کۆتایە چەندێک فڕەیت 20 میلیمەتر فڕێبیت. ئەگەر ADH نەبێت ئاوێکی زۆر بە ئۆزمۆلاریتیشی کەم کە ئەم 20 دقیقە نەک لای سەوەکایە توانین بڵین لای 50کایە. ئەگەر تۆ ADH نەبێت ئەگەر ADH زۆر بەرز بێ باشە ئەتوانیت 0.2 بە خستێکی 1200 فڕێبێت. هەرەوەنیە قسەکە ئەو فیگەر باسی وەکات. ئێستا لە دووبارەیە کاتەوە بزين approximately تيبل حقي هو بهايبر يعني هايبر اوزمولاري ميدولاري انترستيشن نخير لا 65 فلتر الكترولايت ريبزورب كلا approximately ولا هاي فيرو بزانا كلا approximately جيجل ام سولوتا ايش اروات شكون the tubular membranes are highly permeable to water approximately so whenever solid reabsorb water is diffused through the tubular membrane by osmosis water diffusion across the proximal tubular epithelium is aided by the water channels aquaporiniac. Therefore osmolarity of the fluid remains about the same as glomerular filtrate. يعني هتاكو proximal طاقة هردم أو يكم هردم أو يدوم هردو شيء يصير همان هلن هيش فرق شانية. أنت لوبو جاهز أقدر أخيط باش descending لوبو فينلي أو راه دروا برا ما أقدر با هيش حقي كي بيديه شون يعني ADH نايد ليريا واب كابونا كوابولينك بكريتو معنا بلام indirectly حقي هي أقدر با بس يمكن كتشوفين لرا أسأل دقيقة بي لرا حتى وكو إيراد شكات أورا دروا حتى أما دقة ديسندينجا يعني ديسندينج لوب أوف هنلي باش رانقولي باش ADH خو هيچ تكناك لسر أم ديسندينجا بلا ما قدر با لسر انترستيشم شتكات كتو لسر انترستيشم إفكت هبو أكاتو indirectly إفكتو سر ديسندينج جناوا عشان as fluid flows through the descending loop of Henle water is are absorbed into the medulla بۆچی ئاو هەڵمژێتەوە تاوەکو ADH زیاتر یوریای هەڵبمەژی بێتەوە بۆ مێدوڵا لە کۆتایی مێدولەری کۆلاکتین داکت و زیاتر خستی کرد بێتەوە وەکوتمان لە 150 ئۆزمۆلارەتی مێدوڵا حەقی بە یوریاوە هەیە حەقی بە چۆن لە ADH ەوە هەیە کەواتە گەر ADH بێ یوریایەکی زۆرتر هەڵمژراوەتەوە کەواتە تاکو 1200 ئەتوانێت خەسی بکاتەوە بەڵام ئەگەر تۆ ADH نەبێت و باسمان کرد یوریا زۆر هەڵنامژێتەوە کەواتە ناگات 1200 مێدولاری ئینتەرستیشم ڕەنگە بگاتە 900 مەگەر مەسەن بگاتە 600 باشە پێشتر باسمان کردووە کەواتە the limb also contains aquaporiniac is highly permeable to water but much less permeable to sodium chloride than urea. Therefore osmolarity of the fluid کاتێک ئەچێ بەناو descending loop of Henle osmolarity لەناو خۆیان increase دەکات ئەو کاتێ دەرەوە بۆ equalize interstitium کات until it's nearly equal to that of the surrounding interstitium کە 1200 ئەم 1200 چ کاتێک 1200 when blood concentration of ADH is high يعني أم ADH حقي بدي سندين جوانية بالكو حقي بإنترستيشن ما هيك بيجات 1200 ADH برز بيت يوريا هلمجتو كيوريا هلمجراو أجات 1200 أجر تو ADH نبت يوريا ريسايكل ناكت هلمجتو لصابن جاي أوزمولاريتك كشخصوا يعني بجدار نابت بويتو انترستيشن مش صابتو بويتو دايلي وتورين درسكت إذن بيشت بس ما أقول بيشت ناقص تباركينه ليرة بس سمرية هي ودارم لي تيجاشتبن وەکوتم هەر ناڕۆنێکی شەو لە مابەتەیە ئاساییە منش خۆم زۆر کێشم تیا بووە بەڵام بە پێی کات زۆر شتەکان دووبارەکەی تۆ گوێ لە من بگری خۆت بیخوێنیت تۆ سێژ بکەیت باشە شتەکانە بەلا ئاسانە بێت. When diarrhea during being formed as a result of low ADH concentration if the medullary concentration osmolarity is less than solbis کاتێک گرات و diarrhea بێت کاتە ADH 1200 نایەنێت. Consequently, the descending loop tubular fluid osmolarity also becomes less concentrated بە پێی مندوڵاکە
This decrease in the concentration is due to partly of the fact that less urea is reabsorbed into the medullary interstitium from the collecting ducts when ADH levels are low. كاتك ADH levels زور كم بيت أو كاتك يورا زودها هلا مشتو بوي خستيك زوبر نبتو تاوكو آويكي زور راكشتو يعني ناو خستكاتو بويا dilute بيت. Then the kidneys form a large volume of dilute urine. اشتكى حقي بشيو هي لسا يعني شصبي كلسا بنجايا حقي بثيك ascending loop of ينليو كsolute يوكو صوديوم أنا أكاتو بوناو medullary interstitium أما thick ascending. أي شصكي تريقي بشيو هي كأيام شخصية كم حقي بأيدية شونية أم شخصية دوم حقي بأيدية شو هي كيوريا ريابزورب كادو ريسايكلكات أم يوريا كشخصية ترى أم دياركات زور كونسنتريت بيت يا زور دايليوت بيت هي دام تيجرش من لوا شون قرادو لديسندينجا ناو انترستيشن شخصية بيت يعني كيد بناو شون بلاي ديسندينج تا شخصية كولايزكات وكشتبو ascending لوبا فين لوبا دايليوتين سيجمنتا هي ده دويشة أجر تو إيديش برزبت لولا آویشی ترهلام جتو کاوی هلام جیو یوریاش زور خزنه بدو زد درکات باشه thin ascending loop of Henle thin کی زور active reabsorption يعني هربس diffusion کی صوديوم كلوريد وشازيه the thin ascending limb is essentially impermeable to water اترهات اللي ascending impermeable to water برام لبوي که thin اللي را زور reabsorb نيجنا صوديوم كلوريد but reabsorb some sodium أهلا إنك زور سامك توزق ل sodium chloride because the high concentration of sodium chloride in the tubular fluid as a result of water removal from the descending limb of Henle, there is some passive diffusion of sodium chloride from the thin ascending limb into the medullary interstitium. However, the tubular fluid becomes more dilute as the sodium chloride diffuses out of the tubule and water remains in the tubule. Some of the urea كذلك medullary collected وهم جتوا يتوبوا أم هنا thin descending thin ascending loop of Henle. Some of the urea absorbed into the medullary interstitium from the collected also diffuse into the ascending limb, thereby returning the urea to the tubular system and helping prevent its wash out from the renal medulla. This urea recycling is additional mechanism hyperosmotic renal medulla درسكت كلا صابنجا تقريبا أكات باش. early distal specialty کی زوراییه بس هر همان صفتی thick ascending هي زاد dilutekat. The early distal tubule has a property similar to those of the thick ascending loop of Henle, so further dilution روی tubular fluid کا تقریبا تاكو زار يعني عفوا تاكو صد مليوزمول per liter هنت occurs as solids are reabsorbed لكاتك أو حال نامجر تبع. لليتا إنجا ADH دست بيكاد بيكا إيش بقى إيش نكاد. كات late distal cordial collecting tubule شيا. In the late distal tubule and cordial collecting tubule, the osmolarity of the fluid depends on the level of ADH. When ADH with high ADH levels, ADH برزبيا, these tubules are highly permeable to water and significant amount of water is reabsorbed. Urea, however, l'area زور permeant نيا. كاتو أوكا خلام جيتو urea خستا كيتو. كات resulting in increased urea concentration as water reabsorbed. This process allows most of the urea delivered to the distal tubule collecting duct to pass into the medullary collecting duct. From which it's eventually reabsorbed or excreted in the urine. بلا ما قال تو لسر لي ديستالو cortical collecting duct ADH شكل به أي خل مشي بتو يوريا خزبتو اسمه خستيا بفاسيليتي reabsorption facilitated diffusion لمدولريا يتواني. In the absence of ADH باشا little water is reabsorbed and in the late distal tubule and cortical collecting duct therefore osmolarity decreases and further because of continued active reabsorption of ion in this segment. هلا مجتو solid هلا مجتو بوي osmolarity ده بازت. إسا لقينا medullary collecting duct أجر ADH كا بيرش برز بوبيلا cortical collecting duct to late distal أجر زبرز بوبي أي هلا مجتو إسا يوريا خستا. أجر بعكس ADH نبوبي كات أو هلا مجتو solid هلا مجتو osmolarity ده بازيوا يعني كوشون بلاي يورياش خسي زورنيا باش. إسا the concentration of the fluid in the inner medullary collecting duct also depends on the following: ADH surrounding medullary interstitium osmolarity established by the counter mechanism. Bash. In the presence of large amount of ADH, these ducts are highly permeable to water, and water diffuses from the tubule into the interstitial until osmotic equilibrium reach a bit, with the tubular fluid having about the same concentration as renal medullary interstitium ك1200 أو يعني يورينكا أبيبو خستية كإيكولايز بو يكمل medullary هي. Thus, a small volume of concentrated urine is produced when ADH levels are high. Laboric water reabsorption increases urea concentration at tubular fluid, and because the inner medullary collecting duct specific urea transmitter هي كيكو سابو دو أكثر thin ascending loop of Henle بو
that greatly ويلكت facilitate diffusion رباط. Much of the highly concentrated urea in the ducts diffuse out of the tubular lumen into the medullary interstitium. This reabsorption of urea into the renal medulla contributes to the high osmolarity of the medullary interstitium and high concentrated ability of the kidney. تقريبا 150 يعني تقريبا 600 ملي osmol per liter contribute كات. إسأله several important points من هيك ما زوجرنجا يا قدوسية شوار باش. بدين شندنا من هي باسكين. May not be obvious from this discussion. زين أو خلنا نشيك بيسك عجم اللي بيت. يكم خالكم شخالكم. All the sodium chloride is one of the principal solids contribute to the hyperosmolarity of the medullary interstitium. The kidneys were needed to excrete high concentrated urine that contain little sodium chloride. على هرچنا يعني sodium chloride يشكل يعني كmedullary interstitium hyperosmolar كان كدني توانه أقل بيبيز بيت concentrated urine دروز بكها كsodium chloride تيان نبت. باشا little sodium chloride. The hyperosmolarity of the urine in this circumstance is due to the high concentration of other solids. كحقيبة شو هي؟ حقيبة waste produced to urea معنا. One condition in which this occurs dehydration كlow sodium intake bit. يعني شو روايات؟ تو dehydration أو كما. باشا بس لهمان كاتا تو چیش كما تو sodium كما كواتا تو چیه كيت waste product fra 8 باشا كوا osmolarity كوا urine زور خسته كاتو لكاتك تو أو خستيه كزور 1200 صوديوم تيانية باشا صوديوم كهالمجراوتو بلام أي شيء يعني urine خس كروتو waste product خستي كروتو يعني قرشيلا أتواني concentrated urine دروسكات كبيج جل صوديوم كلورايد خو صوديوم كلورايد أتوانن زور خستي بكنو باشا بلام وياك لو حالتنا كديهايدريشن أو كسر لو صوديوم تيكا أو لا تدريس يا باسكرا ولا يباسكين دوباره low sodium intake checkout stimulates the formation of hormone angiotensin 2 and aldosterone which together cause avid sodium reabsorption from the tubule while leaving urea and other solids to maintain highly concentrated urine يعني كاتك جسم أبي تيانا به بلام صوديوم كلورايد شيء تيانا بيت باشا checkout renin angiotensin كيوت إيش renin angiotensin كglomerular filtration rate زياده كا sodium reabsorption زياده كا بلام قدها دبره waste product وما نهر منت يعني concentrate urine هل رسبت بلام sodium chloride يعني ما خالية خالدو large quantities of dilute urine can be excreted without increasing sodium excretion. رجع باشه توني دنياك urine كي dilute فربتو بأوي كsodium زور excreted. This feat is accomplished by the decrease in ADH secretion. أنا بيجي بس ما كردو which reduce water reabsorption. لاتي ما هو كجوشية توانية إيش بكات ببيك إيشي ترتيق بات يعني شكان بجياكات هري شو إيشي هرشتو لشنو خويا إيشي خوياكات باش كريديوسي water reabsorption kind the more distal tubular segments without significantly altering sodium reabsorption. Finally كخالي سيما أم خلاص زور مهمة أجي بتلا obligatory urine volume dictated باشا by the maximum باشا showed by what showed by the maximum concentrated ability of the kidney and the amount of sodium that must be excreted. أم obligatory لسر شي بنده بچی بشاندید تا چنه توانی خستی دروست که یورنی خست و تا چنه سولوت ابی در بکید مثلا تو چنه ویستو هیل جسمه باشه با پی او ویسته باشه لگل اوی که تو تا چنه اتوانی یورین خست که تو از این تو چنه ابی ولیم فربید پشت بس ما کرد تو مثلا من روزانه ابی ایلا 6 فربید و تو توانایی تو هر 1200 بک یورین خست که تو بنمونه که اوبلیگیت یورین ابی ایلا تو روزی 0.5 يعني نيو لتر إلا أبير فريبيت. For example, if 600 milliosmoles of the soil must be increased each day, there is required that leads 0.5 liter. أجر هاتو maximum urine concentration هزار وصبت. يعني concentrated inability هزار وصوا. لكن تاتين الصول بالدرب كيت كشاش صوا وش هذا؟ أو هر بيشتغل بس ما كده بس ما سمارية كدوبارية. لكن تايا كم سمارية كتايا بيها سمارية زين proximal loop و distal و collecting duct كان إسرائيل هناك clinical point يعني clinical point زين clinical point أنا تشيو دوه كارين سر party دوهمي شابتري بسنو إذا قد يقد بي quantifying renal urine concentration and dilution ليرا free water and osmolar clearance مان هي ليرا simply يك point تيبغينت طول بلازما 300 ملي أوزمول هي 300 ملي أوزمول أجر الأخيرة باشا زیاتر بلم 300 میلی اوزمولا باشه زیاتر بلم یعنی مثلا بقول من 400 بیت
مەسەن بۆ 600 بێت مەسەن بۆ 1200 بێت کەواتە تۆ چی کردووە ئاوێکی زۆرتر هەڵمەژیوەتەوە بەڵام بەعکسۆ ئەگەر تۆ 100 دەرکرد بێت یعنی تۆ جارە تۆ ئاو زۆرتر فڕیاوە سۆڵوتێکی کەمترە فڕیاوە یعنی بە کورتەکەی ئەگەر تۆ یورینەکە و لە پلازماکە و زیاتر بێ ئاو زۆرتر هەڵمەژیوەتەوە ئەگەر کەمتر بێت سۆڵوت زۆرتر هەڵمەژیوەتەوە اینجاوەش هەر باسی کلێرنس حاڵەکرێت The process of concentrating or diluting urine requires the kidneys to excrete water and solids somewhat independently بجواز بەسەر بەخۆیی when the urine is dilute water is excreted in excess of solid کاتێک کە تۆ یورینەکە دایلوتە مثلا 100 میلی ئۆزمۆلار زیاتر تۆ هین کراوە ئاو فراوە وەک لە سۆلیوت بەعکسەوە وەگات و یورین کۆنسنتریت بێت مثلا 400 و 500 مانە بێت ئەو کاتە تۆ سۆلیوت زیاتر فرەدراوە وەک لە ئاو سۆتر ئانی سۆلیوت زیاتر وەک لە ئاو in excess of water the total clearance of solid from the blood can be expressed by the osmolar clearance yani هەر گوشی وایە clearance osmol کەڕەتی پلازما osmol کەمە فلتر دۆدە yani urine osmol کەڕەتی فلۆڕێتەکە This is the volume of plasma cleared of solid each minute in the same way that clearance of single substance is calculated. وەکو پێشتر باسمان کرد ئەم ئۆزمۆڵە بکە بە S substance پێشتر clearance method و ماسکۆ clearance method لە بە چاپتەری ئاین 28 پارتی کۆتایی باشە کە دوو ڤیدیۆ لەمە پێش بوو where U osmol is the urine osmolarity V-ەکە flow rate P osmolarityەکەش plasma osmolarity ئێستا بۆ نمونە ئەگەر تۆ پلازما ئۆزمۆلارەتی 300 بێت ئێستا باسمان کرد وە تۆ یورین ئۆزمۆلارەتی و 600 میلی ئۆزمۆل پێر لیتر بێت باش وە تۆ فلۆڕێت و یەک بێت کەواتە ئەم 600 باشە ئەم 600 لێرە ئەتوانی بە میلیم پێرمیتیش بیکەیت ئەشتوانی بە لیتر پێرمیتیش بیکەیت بەڵام دوێکە لە ئەخیرا لەبەری کە تۆ داو لێکە بە میلیلیتر حسێ بیکەیت با ئێمە یەکە بەکاربێنین نەگەڵ پۆینتیەکە کەواتە من ئەڵێم 600 کەڕەتی 1 میلیلیتر پێر مینەت باشە دابەشی چەند دابەشی ئۆزمۆلارەتی پلازماکەم 300 کەواتە 2 میلیلیتر من چیم کردووە فڕەمیاوە باش کە تۆ 2 میلیلیتر فڕەیا بێت بەڵام فلۆوەکەت چی بێت یەک بێت ئەو کاتە تۆ وەرە یەک ناقسی دووە بکە نێگەتیڤێک دەرەچێت ئێستا باسی ئەوەکەین ئەو نێگەتیڤەکەمانای چییە بەس بەرحاڵ کاتە تۆ 600 کەڕەتێکی بکە دابەشی 300 بکە کەواتە this means that 2 milliliters of plasma is being cleared of solid each minute ئێتەلێرا ئەو هاتووە 600 کەڕەتی 0.01 کردو 0.06 دەرەچێت دوێکە دابەشی 300 یەکات 0.002 لیتر پێمن دەرەچێت ئەو 0.002 لیترە بیکەرو بە میلیلیتر دووەکات this means that 2 milliliters of plasma being cleared of solid each minute ئێسم جارە باسی چێکەین باش سەمە حالی باسی ما کرد چۆنی پلازما فلترە کرێت لە سۆلیوت باش ئێسم جارە لە free water clearance تەنها ئاو free water clearance کە clearance H2O is calculated as the difference between water excretion urine flow rate کە V-ەکەیە flow rateەکەیە and the osmolar clearance thus the rate of free water clearance represents the rate at which يعني يورينەکە و solid free بێ يعني بس out of ريابة تاجن out of ريابة is excreted by the kidneys when free water clearance is positive يعني كأما وناقصي أوكر positive درشو أما زاتر بولوا excess water is being excreted by the kidneys كاتتو وردي قدبة إما لريا شصومان دابشي شنكر دابشي سيسوكر لكاتيكا فلوريتكو يقبو كرديا شان كرديا دو إتو فلوريت شنا يكا ورا يك كفلوريتكيا هي يورين يعني فيكيا ناقصي دوكا يعني نيجاتيفيك درشه كتو نيجاتيفيك بيت يعني تو سوليوت وزيادة فرياوة باش من شونم زين سوليوت وزيادة فرياوة إيه تا خستيكا هي يورين زوتر لبلازماكا إيه ترى هماش باسكاتو كاتو when free water clearance is negative excess solid are being removed from the blood by the kidneys and water is being conserved كاتو كان نيجاتيف درشو إذا حالنا من سرويا فلوكو يكبو ئۆزمۆڵ دەرکردنەکە و دوو بوو نێگەتیڤێک دەرەچێت کە ئەم نێگەتیڤەکە دەرەچێت لەبەری کە خستێکە و 600 بووە سەری کەرتەکە زیاو بووە وەک لەوەی پلازما کە پلازما کەمترە کەواتە تۆ سۆلیوت و زیادە دەرکردووە بەڵام ئەگەر بەعکس بێت تۆ با بڵین 100 میلی ئۆزمۆڵە دەرکردووە لەسەر 300 داین لەسەر 300 کە تۆ 300 دایانیت ئەکاتە چەند
کاتێک لەسەر 3 بۆ نمونە یعنی کاتە 0.33 ئەتوەر یەک ناقسی 0.33 بکە کاتە 0.66 بەڵام هەر پۆزتیڤە کاتەمانە پۆزتیڤ یعنی چی یعنی تۆ ئاو زەدە فڕیاوە ئێ بزەوت فعلەن وایە تۆ ئۆزمۆلارەتیە و کەمتر لە 300 لە پلازماکە بۆیە ئاو زەدە فڕیاوە using the example discussed earlier ئەگەر تۆ فلۆڕێتەکە یەک بێت باشە و ئۆزمۆلار کلێرنسەکە 2 بێت free water clearance نيجاتيفيكا أم نيجاتيفيكا يعني شيء this means that instead of water being cleared from the kidneys excess solute the kidneys are actually retaining water أو جرته يعني أو زاد على مجته وقلا solute زاد دركات كاوته instead of water being cleared from the kidneys in excess of solute ريباكس الروايات the kidneys are actually retaining water to the systemic circulation as occurs during water deficit لكذا كتو أو كمبت أو شر الروايات كاوته thus whenever urine osmolarity is greater than plasma osmolarity free water clearance is negative indicating water conservation كاتك تو يورين كو تدري بلي بلازما كو كواتا أو يعني أو clearance كو نيجاتيفو زاد هم جراته when the kidneys are forming the dilute urine يعني urine osmolarity counter plasma osmolarity free water clearance will be a positive value denoting that water is being removed knowing neck أو هيك هرب من مجراته thus the free water of solid called free water is being lost from the body كهيج solid تانية أو يجي زاد رفرعه so تكون هم جراته and the plasma is being concentrated when water clearance is positive هي درم لو بكاروشتا تيجاشتبن بقى ما بيك إنه بصوت شكوى هنا أو كونسبته بقى ورنج السوران تيجنا شد بالحال أو بس تقريبا شن كلينيكال بوينت كمان هي على أو ديزوردران شن كحقيقة هي بيورين concentration ability impairment in the ability of the kidney to concentrate or dilute urine appropriately can occur with one of or more of the following abnormality يعني ياك شغلته ولا ADH هيا ياك شغله ياك تو counter current mechanism نيا ينجربها كشيء كتير هي توصل بعد سكين inappropriate secretion of ADH either too much or too little ADH secretion result in abnormal water excretion بعد كين يسبب سكين بوشي تو قرط يعني جسمه يعني ADH درنات كشكل رنج اللي مش كابت كADH درنات impairment of the counter current mechanism a hyperosmotic equilibrium is required for the maximal urine concentratability كاوتو أجر تو مدولة interstitium زور زخم نبي concentration كي concentrate نبي no matter how much ADH you have it maximum urine concentration is limited by the degree of hyperosmolarity of the medullary interstitium inability of the distal tubule collecting tubule and collecting duct to respond ADH يعني ياوتا ADH در نادري باشا نقبل ندردري يا أوتا زور دردري يا أوتا زوزو كم دردري يعني بالانس شينية يا أوتا ميكانيزم قلت شو يا أوتا أيدي شو إيش كشيء شينية تو هر جسم ريسبوند ناكا بويد شكا إسرائيل بخباسي خالية كم بوقات inappropriate secretion ADH لخالية كما دوكا لخالي دوما بس شيء وكا بس وكا كيدني أم جرد جواب دانا ويبونيا وكتير بتا كمان باش إسرائيل دي خد بي إيش تبغى نبتدي diabetes insipidus diabetes insipidus شيء أو هيك صفتك شكريت يعني أو هيك تو زور أوفرئيت بيوتي polyuria باشا polyuria بيوتي إسا diabetes insipidus دو باشا يا أوتا centrala باشا يا أوتا nephrogenic يعني central nephrogenic central يعني أو هيك كشكل ل central nervous system nephrogenic يعني أوتا كشكل لهنا لجورشيلا لنفرونكانه باشا إيش كم جباسي سنترال دايبيتس انسيبيدس سكين باشا كوا أجر أبقى سانيك تلبي خون بو بن لبابتي سرتاي مرحلة تانا كادر سكين باسكر أو يكهات كورسي ترمينولوجيكا لكورسي ترمينولوجيا باسي كلمة بوليوريا بوكرتن بوليوريا وتم بولي يعني فرا يوريا يعني زور باشا وتمشي لو كشانيك البوليوريا زور هي بيوتريت دايبيتس انسيبيدس إيش حاليا باسي أواخين ويختي خوي لي بيوم تنبوشي ADH زنادري رانك سكة تروماك هيدن جيجين كيبك إيش تا ليريا وكاتشهر ليراخ خدمو وقتي خوي دي سماي رد باركينو an inability to produce or release ADH from the posterior pituitary can be caused by head injury or infections or can be congenital يعني هرزق ماكي بيشتكى because the distal tubular segment كاتم سخالو هي يعني أوتا نخوشية يا أوتا زجماكية أوتا head injury because the distal tubular segment cannot reabsorb water in the absence of ADH condition pituitary central diabetes insipidus results in the formation of large volume of dilute urine لبريكتو ADH إيش ناقات
کەسەکە زۆر میسفڕایات with urine volumes that can exceed 15 ڕۆژانە کەسەکە لە 15 لیتر زیاتر urine فرایات. The third mechanism discussed earlier later in this chapter کە ڕێک ئەم پارتەی کە تۆسر باسەکەین پارتی دووەمی ئەم چاپتری بسنەوە are activated in excessive water when excessive water is lost کاتێک کە تۆ ئاوێکی زۆر ڕۆشتووە ئەم third mechanism کەوتە هیچ. Therefore as long as the person drinks enough water large decrease body fluid ڕوونایات بەس بخوار کەسەکە ڕیسکیەوەی هەیە کە ئاوی کەم بێتەوە. The primary abnormality observed clinically لەم کەسانەیە with this condition is large volume of dilute urine. However, if water intake is restricted أو مشكلة as can occur in a hospital setting when fluid intake is restricted or the patient is unconscious because of the head injury or severe dehydration rapidly occur. كتريتمنت يمشت چییە کە کەسەکە ADH زۆر دەرنایات زۆر سادەیە دێزمۆپرێسینینێ ئێمە خۆمان ADH مانێ بێترێ ڤێزۆپرێسن دێزمۆپرێسینشمانەیە کە تقریبا سینتێتیک ئەنالۆگی ADH-ە یعنی هەر ADH-ێکی دەستکردی خۆمانە کە ئیشەکات selectively on the V2 receptor to increase water permeability in the late distal and collecting tubule. Desmopressin can be given يا ب IV بكاملة aid by IV injection يا تبع nasal spray يا تبع orally and it rapidly restores urine output toward normal. أنا أتذكر شيء ما أساي كشيء ما اسم جرش ما هي نفروجينيك قبل يوم جرى enability of the kidney to respond to ADH لهنا حالة ADH normal يا هنا جرى elevate لراسيا بوش elevate شكتو كجوابي نايو تكوشم لي زيادة أفراد بويا جسم زيادة أوزمولاريتي كم بتو كأوزمولاريتي زيادة كم بيو ADH زيادة درجات أنا يقولشم لي feedback بوش هذه الشكات تو كجسم جابداني نبو بو ADH نازانه که جابدان دانه و چیه او هر آله اوزمولاريتي لجسم برز بيبن ADH دريم يتر اوزمولاريتي هر برزه ADH هر درده بر حالة نورمال بيديا برز بيتو ولا دو حالتك but renal tubular segments cannot respond properly. Condition appear nephrogenic diabetes insipidus because the abnormality resides in the kidney. لبرك كشكل الكدنية نقل central nervous system. This abnormality can be due to failure in the counter-current mechanism to form hyperosmotic renal بدون الترسيش ميوتا كدنية تواني counter-current mechanism إيش بكات يا failure of the distal collecting tubules هر خوان respond ناكن بو ADH لهر حالة تقابت in other case large volume of diarrhea are formed. Which causes dehydration unless fluid intake is increased by the same amount as urine volume is increased. أبي أخوانه وكويكشون ينكو جوا زيادات. Many types of renal disease can impair the concentrating mechanism, especially those that damage the renal medulla. لا شاتري سيدوا أجر بس مانك رنگ باسينه كشكو باثولوجي زو باز ناكين هاي نخوشي معناه كتوشي مدولا بيت مثلا موني اسكيميا كنكروس كشتير رويا وكذا ابيليتيكا تيكاشت أو ياك يعني جروا هيتو نخوشينيا impairment of the function of the loop of Henle روايات بونا تو دايرتي بكارنيت diuretics that inhibit electrolyte reabsorption by the segment بونا فورسامايد ده چی شکات لسر صوديوم كلورايد صوديوم بوتاسيوم دو كلورايد يشكات. furthermore هنا درجش مان هي وكو ليثيوم كم ليثيوم بو manic depressive disorder بكاريه كو bipolar disorder عشان نخوش دروني كان bipolar شغلاني ك ليثيوم بكارت bipolar simply شيء بخدم ميزان دو جم سريع أوي كرنج زوج خشنا ميزان خدنا معلومات نبرة سري أوي كسكة إنرجي لبرجع برز لين لكاتي ترى نزمة وكشون لفلكتوشني كزو برزي هي لا مودو إنرجي ودم هايبر أكتيفيتي هي دم ديبرشني هي برحال يا ترى سايكلين شو هي أنتيبيوتيكا معنا إجري شو بعد كده ability ديستال نفرون معنا تبغى بيك ADH جاب بناه كواتا فورسمايد سلوا بفين لي جاكات بلا مالت سردندرك وكو ليثيوم ويا هاو تتراسايكلين ability distal nephron segment تكيات بورسبوند بو ADH اسرانغ يقولون باشا يعني بونا علم چون زنيوتي نفروجينيك diabetes insipidus چون جاب كاتولا central simply بم ديزموبريسينا اگر كسكا ديزموبريسين من بيا دوای 2 ساعت ليك با انجكشن بمانيا و با IV اگر هاتو ايشي ADH نكر يعني concentrated urine من دز نكوت هل absorption من نبو او اكتر راست خو اينوا چيا diabetes اي nephrogenic diabetes insipidus بوشي چكو تو يكم جا گماني وي كا central بيت اي desmopressin P8 اگر ايش بكا central اگر ايش نكا او nephrogenic بوش هذا كاتا nephrogenic diabetes insipidus can be distinguished جاكيتو لشي ل central diabetes insipidus by administering
by administration of desmopressin, the synthetic analog of ADH. باش lack of prompt decrease in urine volume and lack of an increase in urine osmolarity لدو ساعتا يعني urine volume اگر دانا بازي يعني دابازينك رونيات وهروها برزبونوي osmolarity رونيات lack يعني ام لاك بو هردو رستك بكاريت يعني ندي كريس in urine volume روايات كان ميزاك دانا بازي هر برزة باشا يا اوتا osmolarity برز نابتو هر نزمة دو hours of injection of desmopressin is strongly suggestive of nephrogenic diabetes insipidus. اینجا appropriate treatment nephrogenic diabetes insipidus چیه؟ is to correct اگر possible بيت او renal disorder که هيا. اینجا لیر شخصی چیکار نازم مقصد بله هنواه ولی the hypernatremia can also be attenuated by low sodium diet and administration of a diuretic that enhance sodium excretion such as thiazide diuretic. كده كده hypernatremia هاتي يعني صوديوم برزة إيه كصوديوم برز متوجه شكيت تو إخيد سر low sodium diet كسكنا أخوانك خيلي يجري تو ما خاليك خالدو diuretic كي بي أي كان لا هلت صوديوم وجدته صوديوم دركردن يعني enhance renal sodium excretion قاعد أقول شيء هو thiazide لسر شيء شكل ديستال نفرون لسر شيء لسر صوديوم كلورايد أجر تو مو بلوكير صوديوم هلا مجرته دركريت لكاتي هايبرناتريميا وكسر خوشي لسر لو صوديوم داتا أم برتي بلا سماري وكوتاي بارتي يكمل شابتري بسنو السبابين بارتي دوهمي شابتري بسنو باسين كبيتي لكنترول of extracellular fluid osmolarity and sodium concentration. Is regulation of extracellular fluid osmolarity and sodium concentration are closely linked. بس يوكا عليه شلينا اكسترسلر لەگەڵ سودیما هەمانشتە پێش لە چاپتری بسنە باسمان کردووە ئا کلۆز لینکت بی لەبەر کە سۆدیەم زۆر زۆرە لە ئێکسترسلەرە لە سانە و شوارە لە سانەشانی زۆربەی یێرە زۆری ئێکسترسلەر کۆمپارتمنتە پلازما سۆدیەم کۆنسنتریشن is normally regulated لە کلۆز لیمیتە لە 140 بۆ 145 ئەترمە ئەڤرێجێکی 142 وەرەکەین چۆکە داهاتومانە ئێکسترسلەر 142 بەڵام ئینتراسلەر 14 osmolarity average about 300 بەڵام ئەگەر هاتوو کۆڕێکشنی بکەیت 272 کات لەبەر ئینتەرئیانیک کۆنتراکشن and seldom changes more than لساعة دو بpositive بنيجاتيف على لساعة يعني أنا نقول عنها بسرعة. As discussed in chapter 25, these variables must precisely controlled because they determine the distribution of fluid between intracellular and extracellular compartment. يعني توبي يعني أنا كانوا الصوت بنا بارزي شون أجر تو أنا بارزي تو osmolarity تجيد خو أجر تو osmolarity جا أو تو fluid بيش ودوا أجورت أجر hypertonic بيت أو لخانة دروا أجر hypotonic بيت أو استنام خانه قول لساتری بسیم جا گشتیان باز کردوه باش استشون چونی تو پلازما osmolarity estimate plasma osmolarity from the plasma sodium concentration تو چونی پلازما همو osmolarity کسی بکید هر هموی ل sodium رو بگیره چون قرار سانو شواره in most clinical laboratories plasma osmolarity is not routinely measured يعني زور حسابه نکره بو یک اصل خو sodium که لیو بگیره و کراتی 2.2 جیگا. But however, because sodium and its associated anions, مبستي chloride وبيكربونات, account for about لسانو شواري solid in the extracellular compartment, plasma osmolarity can be roughly estimated from the plasma sodium concentration ومشواسه. Plasma osmolarity يكسن sodium plasma كرتي 2.1. بقولنا كسك plasma sodium concentration نجت توصل لدوا. The plasma osmolarity would be estimated from this formula. أجر 2.1 كرتي توصل لدوا كذا توصل نهارشتو كشمانية. To be more exact, especially in conditions with renal disease, the contribution to the plasma concentration جربه دو solidity شيء لقلعه. أجر زوج دقيق بيت. كم زوجة زوجة دكتور كمان لما زمان داين أم فورمولا. وربلا دو point نا دو كراتي صوديوم كا أما زدنا كان نخشيها. كوي كرو لقل جلوكوزا لقل يوريا. عادة جربه شيء أمي أساس توزك زيادة ديتيل كيت جلوكوزا تقريبا دابشي هجدة يوريا كش تقريبا دابشي 2.8 دكات تقريبا شتي كيلو شوازي أما دابشي 8 دكات أويش دابشي 2.8 دكات. Such estimates of plasma osmolarity are usually accurate within a few percentage point of those measured directly. تقريبا على توزيع قريت بpercentage بلا ما تقريبا estimate كمان راسه. Normally sodium ions associated anion كبايكربونات كلورايد اللي صانو شوارع دوباره of the extracellular osmol لقل جلوكوزا لقل يوريا لصاصي وبينجي total osmolar. However, urea زور بآسانی استنام خانوه. كواته it exerts little effect osmotic pressure كات لأندر steady condition. خود زنید که تو
صوديوم كلورايد وبيكربونات معنا انايونا يعني انا اتوم ايونا يعني تشارجي هي بارغي هي بەڵام یوریا وانە یوریا ناو خانەکە بۆیە ئۆزمۆتیک گێدن یا پێژەری زۆر دروست ناکات therefore the sodium ion in the extracellular fluid and associated ئەنایۆنەکانی لەگەڵایەتی principal determinant fluid movement across the cell membrane چ بۆ دەرەوە چ بۆ ناوە consequently we can discuss the control of osmolarity and the control of sodium ion concentration at the same time. يعني تۆ ئەگەر سۆدیەم حەلکەی کۆنسنتریشنەکەی دێرە osmolarity پلازما حەل کردووە. Although multiple mechanisms control the amount of sodium and water excretion by the kidney, two primary systems are especially involved in the concentration of sodium and osmolarity of the extracellular fluid. يكم OSMORECEPTOR ADH system لقل thirst mechanism. يقصى هي رأي كم بيكدوا كتبقى اللقصة. رنگ ولی باشه بۆ چی تۆ ڕێنین ئەنجیۆتێنسین ئەلدۆستیرۆن بەکارێنی خۆ ئەویش هەر سۆدیەم هەڵەمژێتەوە بەڵام ئەگەر دەبێت کە تۆ ئەو سۆدیەم هەڵەمژێتەوە ئاویش هەڵەمژێتەوە لەگەڵ یا بۆیە کۆنسنتریشنەکە زۆر فەرق ناکات کەواتە ئەو زۆر ئیفێکتێکی وای نییە مەگەر تەواو کەسەکە ئەلدۆستیرۆنی 0 بێت کە تۆ ئەلدۆستیرۆن و 0 بێت سۆدیەم زۆر لەدەستیت ئاوێکی زۆر لەدەستیت ڕەنگە ئەمانە ئاوەکە بەجێڕۆ لە ئەم دوانە بەس کە ئاویان جێڕایەوە بە خواردنەوە نەک بە گیرانەوەی سۆدیەمەکە و کاتە زیاتر سۆدیەمەکە دابەزی کردن تووشی هایپۆنەتریا بێت قسەکەم لە چیە قسەکەم لەوەیە کە با زۆر تێکی نییە بەسەرەکە ڕێگولیتی سۆدیەم و ئۆزمۆلارتی ئەکسسۆلار فلوید ئەم دوانەیەکەن بۆچی ڕێن ئەنجودەسین ناکات دوێکە باسەکەین بۆی ئێستا حالن فۆکس خەیە سەر ئەو دوانە ئێستا کە دیقەت بی لەم فیگەری بسونۆنەوە ئەڵێ کاتێک کە تۆ وەتەر دیفیسیت یعنی تۆ ئاو کەمە ئێکە ئاو کەم بێ ئۆزمۆلارتی زیاوە کات کە ئۆزمۆلارتی زیاوی کرد تۆ ئۆزمۆرێسپتۆرەکان هەستی پێکەن کە ئۆزمۆرێسپتۆرەکان هەستیان پێکرد ADH secretion ڕۆیە لە پۆستیرە پتوتەری بۆ ناو بڵات پلازما ADH بەرز دەبێتەوە زۆر کات پێشی وترێ AVP يعني أدنين أرجنين فيزوبريسن تقريبا ADH ناوشي هي أرجنين فيزوبريسن نو بخدم ميزان شو كسر خشتك لخشتك على فيجر على خارو أو بيتش مان هي AVP يعني أرجنين فيزوبريسن بالحال بلازما زود ردريت ناقيتي منزاني ك AVP استو permeability دي سالتبيلي كل هندك زاوكا أو جريتوا كأو جرايوا الريابزوربشن زاوكا اكسكيشن كاماكات واكات لويك او بيتو ولا بلط كاو زور بيوا بلو بيكا نيجاتيف فيدباك اما ناقصكاتو وتر ديفيسيت كان عارض يعني بيشتن زنبو برزي كردو ليرا كفلودك تاو برز بيو امشتي سرون عارض باش ساقه دقت ولا shows the basic components of the osmoreceptor ADH feedback system for control of the extracellular fluid sodium concentration and osmolarity. إذا حاليا لو دي بدي تلبسي أو osmoreceptor ADH ميكانيزم كشكل. بس اللي when osmolarity increase above normal because of water deficit, for example, this feedback system operates as follows. حاليا بس أمشتو بخينتو. ياك increasing extracellular fluid osmolarity, which in practical terms mean an increase of plasma sodium concentration. شكل sodium determinant cause a special nerve cells called osmoreceptors located in the anterior hypothalamus يعني تقريبا لشو كلا anterior hypothalamus لبيني hypothalamus وثالاموس تو ventricle وهي مشكا تو لمشكا شوار ventricle وهي قدر و ventricle كاين دلنا لمشي شا ventricle مان هي ventricle باشا تو شوار ventricle هي سيم ventricle كبيتر third ventricle لبيني hypothalamus وثالاموس هي لم شونها تو osmoreceptor دوانو هي subpharyngeal organ subpharyngeal organ legal organum vasculosum lamina terminalis ام دوانه اوزموريسپتورن کاتێک اوزمولاريتي پلازما بەرزەبێتەوە ئەمان هەستی پێکەن کە هەستیان پێکرد سوپرا ئۆپتیک نیوکلیای ئاگادارەکەنەوە کاتە ئەم اوزموريسپتۆرانە کاتێک کە اوزمولاريتي زیاو بوو لوکیت ان دی انتیریۆر هایپوتالامەس لەپاڵ سوپرا ئۆپتیک نیوکلیای شرینکەکەن بۆچی شرینکەکەن ئەچنە بۆ ناوە چونکە اوزمولاريتي زیاوی کردو دەوربەرانە کە اوزمولاريتي زیاویان کردووە ئاو لەم اوزموريسپتۆر سەلانە وەرەگرن خانەکان شرینکە بن ئەچنە ئاویەک ام شرينكيزه تبتوصل بس لكن اما سوبراوتيك نيوكليس اولا بلايستي اندوكرينولوجي بس ما نقول لك مثلا نيوكليك مان هيك هرمون شو دريان اما جبتين لا سوبراوتيك نيوكليس بارافنتيكولار نيوكليس اركيويتو بريوبتيك ليه بس سوبراوتيك كاين كابين لسرششي يعني ايديز دريا يغس بنجاشي بارافنتيكولار دريات يعني تقريبا توان يعني ام نيوكليانا زور جيجينيا تشتك فرايان بس هو كمان زور تشتكي فرايا ئاڵێن ئەوە بەرپرسە لە زۆرینەی ئەو هۆرمۆنە بەرحاڵ
ئۆزمۆلارتی بەرز بیەوە یعنی تێکنیکاڵی سۆدیەم بەرزە ئۆزمۆرێسپتۆرەکان کە لە ثێرد ڤێنتریکڵان لە پاڵ سوپراۆپتیک نیوکلیایەکە شرینکە بن ئەم شرینکردی ئۆزمۆرێسپتۆرانە وایان لێ کات چی بکەن فایر بن سندی نێرف سیگنال بکەن کارەبایی بنێرن to additional nerve cells in the supraoptic nuclei باشە خۆتان زەن لێش باسمان کردو کە ئەمە دووشمان هەیە وشەی نیوکلیای و گانگلیا هەردوو تقریبا هەردوو هێمانمانە هەیە بەس نیوکلیای چییە کۆمەڵە سێڵبەدیەکە خانەیەکە باشە نیورۆنێکن لێک مەتیقان ئەی گانگلیا چیە گانگلیاش تقریبا هەمان شتە بەس گانگلیا لە پێریفێرال نێرڤس سیستەمایە باشە ئەمە لە سنترال نێرڤس سیستەم ئەو لە پێریفێرال بەرحاڵ شرینکردی ئەمە ئۆزمۆرێسپتۆرانە واکات کارەبا بنێرن بۆ supraoptic nuclei which then relays these signals down the stalk of pituitary gland to the posterior pituitary خۆتان زانە چێ بۆ posterior نەک anterior the action potentials conducted to the posterior pituitary واکات لەوەی کە ADH release بکرێت کە ستۆر ئەکرێت لە ناو ڤێزیکڵا کە پێویست بوو دەربرێت ئەیخەنە ناو خوێنەوە ADH enters the bloodstream and is transported to the kidneys where it increases the water permeability of the distal tubule cortical collecting tubule and medullary collecting tubule the increased water permeability in these distal nephron segments cause increased water reabsorption and excretion of small volume of concentrated urine يعني چی دەرێن volume كم بەڵام زۆر خست دەرێن thus water is conserved while sodium and other solids continue to be excreted in the urine يعني ئاو هەڵگیرایەوە sodium وایەتر فرەدرا و یەک خاڵە بیر بێت ئەو با بیر بێنەوە ئەگەر هاتوو کەسەکە تووشی دیهایدرێشن بوو بێ سۆدیمنتێکیشی نزم بێ و کاتە کۆنسنترێت یورینەکەی سۆدیمنتیانێ ئەو بۆ خۆتان ئەو شتان بێنەوە this causes dilution of the solids in the extracellular fluid thereby correcting the initial excessively concentrated extracellular fluid یعنی ئۆزمۆلارەتەکە سەرتا ئۆزمۆلارەتی بەرز بۆتۆ ئێستا ئۆزمۆلارەتەکەی داکرد the opposite sequence of events occur when کاتێک extracellular fluid becomes too dilute hypoosmotic بێت و کاتە shrink nakan swell bin action potential lanların boş ağzı. For example, with excess water ingestion and decrease in the extracellular fluid osmolarity, less ADH is formed, renal tubule can decrease the permeability can water, less water is reabsorbed to large volume dilution form yok akredere كولا party كما بس ما كر إسرائيل بس أوقات ADH synthesis للsupraoptic nucleus paraventricular nuclei hypothalamus شونشوني أخذنا posterior pituitary اللي هو أخذنا آخرنا هو كبير متن ئێمە چیمان هەیە بۆی کە لەمە تێبگەن با ئەم ڕاستە بم تێگەن لە بابەتە لە مۆزوعی ئەم بابەتەیە کە تۆ ADH ڕلیزەکەی ADH باشە دوو کۆمەڵە نیورۆن بەشدارە بن لە مێشکا دوو کۆمەڵە نیورۆنێکیان بریتێت لە ئۆزمۆریسپتەرەکانن کە وەرەگرن ریسپتەرەکانن ئەسا باسی کێمەتان بۆ وەکەم باشە لەگەڵ نیوکلیایەکانی ناو هایپۆتەلەمەسن نیوکلیای هایپۆتەلەمەس ئەگەر دیقەتی ڕاستەخۆ ئەمەی دووەم وتم کە مەنتیقەکان ئاینشونەکان لە هایپۆتەلەمەسایە بەڵام ئۆزمۆریسپتەرەکان کە دوانن با ئەوش بەجێ باسی دوانەکە نەکەم ئەوان لە شوێیان ئەوان لە third ventricle لە ventricلی سێمان سەرەتا با باسیشی ئەم نیوکلیایانەی هایپۆتەلەمەستان بۆ کەم دانە بەدانە اینجا باسەکەین لە هایپۆتەلەمەسا چوار نیوکلیایمان هەیە کەوە لە endocrinology playlist باسمان کردووە یەکەم بریتێ لە supraoptic باشە دووەم بریتێ لە paraventricular سێم بریتێ لە arcuate چوارەم بریتێ لە preoptic ئێتە هەرێکی لەمانە هۆرمۆنی دەریا مەسەڵەن supraoptic ADH زۆر دەریا paraventricular زۆر کات ئۆکسیتۆسین دەریا بۆ پۆستیرێر و مەسەڵەن بۆ TSH دەریا بۆ ئەنتیرێر ها تۆزێکی شەکان جیاوازە ئارکوید مەسەڵەن بۆ گۆنادوتروپین ریلیزین هۆرمۆن دەریا بۆ گرۆت هۆرمۆن دەریا گۆنادوتروپین ریلیزین هۆرمۆن پریۆپتیک دەریا گرۆت هۆرمۆن ئارکوید دەریا و باغڵ ناکەین باشە بەس بەرحاڵ هەریکان و هۆرمۆنێک دەرێن باشە سوپراۆپتیک و پاراڤێنتریکولەر هەردووکیان ئەتوانن بینن بۆ شوێ بە نێرڤ ئەندینگ ئەتوانن بینن بۆ پۆستیرێر هەرچەندە پاراڤێنتریکولەر ئەتوانن بینن بۆ ئەنتیرێر بە بڵاو دێزڵا بەرحاڵ ئارکوید و پریۆپتیکیش بۆ تقریبا ئەنتیرێرە ئەمە نیوکلیایەکانی هایپۆتەلەمەس کە ئەتوان هۆرمۆن دروستکەن لێرە ئەم چیت باس کردووە سوپراۆپتیک نیورۆن و پاراڤێنتریکولەر ئەمە پاراڤێنتریکولەر نیورۆنە بۆ شێوازە ئەو دوانی باس کردووە باش ئێستا ئەی ئۆزمۆریسپتەرەکان دوان کە بریتێت لە سەب فێرنیکلەر ئۆرگن لەگەڵ ئۆرگانم ڤاسکولۆسم لامینا تەرمیناڵس ئەو دوانمان هەیە
ئێستا ڕەنگە ئێوە پرسیاکەون باشە third ventricle چییە؟ با تۆزێک لەسەر ئەم ventricleە باسی کەمەوەتان چکەوە لە بابەتی نیورۆلۆجی شڵاگەر ساڵەتر پێی گەشتین بۆتان باس دەکەم. سەرکەمە چیمان هەیە؟ شتێکمان هەیە لە کەلەی سەرا پێدرێ ventricle. تقریبا وەکو بڵێ بۆشایی بڵین کاڤیتین باشە 4 دانە ventricleمان هەیە 4 دانە ventricle 1 2 3 ئێستا ڕەنگە دیقەت بڵێن لێ باشە 4 دانە بۆچی تۆسیانە کێشا 2 دانیان لاترەڵە یعنی کاتێک کە ئەڵێم لە ڕووی جۆرێتەوە 3 جۆرن لاترال باشە سێەم third لەگەڵ 4م لاترەڵەکە دوانە باشە کە لە هەردوو هیمیسفێری مێشکان ینی لە هەردوو نیوەگۆی ڕاست و چەپان لاترەڵەکان و third لەکوایە بە ئەمە نووسم هیمیسفیرەکان هیمیسفیر لە هیمیسفیرەکانایە third ventricle لەکوایە لە بینی thalamus و hypothalamus جوانتر بڵین ئەڵێن anterior بە hypothalamus ینی لە پێش hypothalamusەوەیە hypothalamus یعنی ژێرلانک thalamus یعنی لانک باشە هیمیسفیر ژانی نیوەگۆکانی مێشک ventricle چوارەم تقریبا توێن بڵین لە بینی برینستێمە یعنی قەدی دەماغ برینستێم لەگەڵ ئەشتۆین بڵین سێرەبێڵم یعنی مێشکۆڵە هەڵم سێرەبێڵم باش اینجا ئەمە تقریبا بۆ چی شوێنەکانی ئەلو شێوازایە ئەو هەقی بە ئیمبریۆلۆژیەوە هەیە ئیمبریۆلۆژی هێدونێک ئەوەشە لە مەرحەلە سیایی خوێن جای پەلەمەکەن لە مەرحەلە سیا کۆمەڵ شتێکی خوێن کاتێککە تۆ ئیمبریۆ سەرا دروستە بە ئیمبریۆ تقریبا ئەگەر ئێوە فێری ئیمبریۆ بن بەڕاستی ئیمبریۆ من خۆم زۆر گرنگیم پێیاوە هەرچەند لێش پۆستەکەین بەڵام ینی زۆر هانی تەلەبە ئێم بەڕاستی ئیمبریۆ فێر بێت چونکە تۆ کە ئیمبریۆ فێر بووی سەرتا ئەم مناڵەت چۆن دروست بووە ئەزانیت چ شتێک تۆ چ شوێنێکەوە سەرتا لە شوا بووە مەسەن بۆ نمونە گورچیلەکان سەرتا لە خوارەوە بن سەرتا لە سەرەوە بن ئەچنە خوارەوە دوایەوە یەنە بۆ سەرەوە یا بەسم بۆ نمونە دڵ لە لای ملایە دوایکە داوازێ بۆ منتیقی تۆراکس یا بۆنە دایافرام سەرتا لای بەرامبەر بە سێرڤیکەڵەکانێتەوە بۆ خوارەوە با باسێکی ئیمبریۆلۆژی ڤێنتریکڵەشم زۆر بەخێرایی ئێمە تقریبا دروستبوونی مێشک ئەگەر سێگمنتێکین بەشبەشێکین لە هی مەعیدەیەچێت خۆتان زەن مەعیدەوە هەر لە پلەیلیستی هینا ئەم ساڵای ئیمبریۆلۆژی جیایتی باسێکم بۆتان ئەویش چییە ئێمە چیمان هەیە فۆرگەتمان هەیە فۆرگەت کە لە تقریبا ئیسۆفەیگەس دەست پێکە لە ئیسۆفەیگەسۆ حتا وەکو تۆزێکی سەرەتای دوودینە اینجا دوێەوە میدگەت دەست پێکا میدگەت باشە حتا وەکو دوو لەسەر سێی ترانسڤەرس کۆڵنیەت پرۆگزیمەڵەکەی لێوە هاینگەت دەست پێکە هاینگەت تقریبا مێشکی ژوایە مێشکیش سێ بەشە فۆربرینێکی هەیە فۆربرین باشە لەگەڵ میدبرینی هەیە باشە لەگەڵ هایند برینی هەیە بەڵام ناوەکانی ئەم ناوی فۆربرین و هیندبرین و میدبرین و هایندبرین نییە سێ ناویتری هەیە کە پێوترێ پرۆزنسەفەڵان باشە لەگەڵ میزنسەفەڵان باشە لەمیش لە خۆش بدرێ ئۆزم ڕۆمبنسەفەڵان شتێکی لەو شێوازەیە هەر تقریبا مەنە چواگەێنێت تقریبا سەفەڵان بە مانای برینێت سەفەڵن ئێتر پرۆسمان هەیە میزنمان هەیە ڕۆمبەمان هەیە اینجا ئەم پرۆیش ئابێ بە تقریبا دوانی تر کە پێی ئەوترێ تیلینسەفەڵان کە تیلینسەفەڵان ئەبێت بە سێریبرم مەسەڵەن بۆ نمونە یا بۆ نمونە ئەوێ بە داینسەفەڵان باشە کە داینسەفەڵان ئەبێت بە هایپۆتەلەمەس و ثالەمەس لە داینسەفەڵانە باشە تۆ با جوانتر بڵین توێن بڵین کاڤیتێکمان هەیە خۆی کاڤیتێک بێتێ تیلینسێفالێک کاڤیتی ئەم تیلینسێفالی کاڤیتی سەدە بەشێکە باسی ئەم داینسێفالیکە بکەم ئێمە چمان هەیە ئەم تیلینسێفالیکەمان هەیە پێترێ تیلینسێفالێک کاڤیتی ئەو تیلینسێفالی کاڤیتیە پێ ئەوێ بەچی ئەبێت بە لاترال ڤێنتریکڵەکان ئێستا گەر بیری بێت من پێم وتی ئەم تیلینسێفاڵە بوو بەچی بوو بە سێریبرەم ینی بوو بە مێشک نیوەگۆکانی مێشک کەواتە تیلینسێفاڵی کاڤیتی لە ئەبێ بە لاترال ڤێنتریکڵ ینی کاڤیتیەکەی بەچی کاڤیتیەکەی ئەگۆڕێ بۆ لاترال ڤێنتریکڵ هەردوودانە بەس لە داینسێفەڵۆنا کە هایپۆتەلەمەس و ثەلەمەسە ئەمەیان ئەبێت بە third ventricle ventricلی ئەم ئەبێت بە سێەم یعنی تقریبا هی چۆن بڵێ ئەم داینسێفەڵۆنە کاڤیتەکەی بێترێ میزنسێفالێک کاڤیتی کە third ventricle لە بینی ثەلەمەس و هایپۆتەلەمەس هەیە و تۆ هاینگەتیش هەیە باش پێوترێ چی تقریبا پێوترێ ڕۆمبنسێفالێک کاڤیتی شتێکی لە شازەیە ئەبێت بە fourth ventricle ئەبێت بە fourth ventricle ئەو بکە بزانن کە ئیمبریۆلۆجیکەل شتەکان لە شۆوە هاتوون باشە
تقریبا پرۆزنسفلۆن منتیقەی سەری مێشکە دوام میدبرین تۆزەگێتە خوارەوە هەر میدبرین لە کوریەکەش میدبرینە بەس دوای کابێت بە برینستێم قەی دەماغ دوایەوە هایند برین لە خوارەوە جوینی نیورالتی و بەکار دەبێت بە سپانەل کۆرد و بەرحاڵ بکە تێبگەن لەوەی کە ڤێنتریکلەکان چین بۆشاین کە لە بینێنە سێریبرۆسپینال فلوید هادوو چۆکات هەر بە خۆشتەمیزان شتێکمانە بتوێت سێریبرال ئەکویداکت ئەوەی کە ناروپۆشنێکە لە ثێرد ڤێنتریکلەوە بۆی کە ئەنی سێریبرۆسپینال فلوید لەوەی دەرچێت بەرحاڵ هیوادارم لەو ڤێنتریکلان تێگەشت بن باشە ئێستا حالین ئێمە فۆکسە خینە سەر چی فۆکسە خینە سەر ثێرد ڤێنتریکل کە لە بینی هایپۆتەلەمەس و تەلەمەسایە چی تایە ئۆزمۆرێسپتەری تایە ئەم ئۆزمۆرێسپتەرانە ئەم دوانن کاتێک کە ئۆزمۆلارەتی بەرزە بێتەوە طبعا ئەم نووسیان ناسرمەوە خۆتان ویستم دوایەکە فایلەکەتان بۆ نێرم ئەگەر ویستیشانی سرمۆ یان بە شازی جوانتر بۆتان نووسمەوە دووبارە بەرحاڵ کاتێک کە ئۆزمۆلارەتی بەرزە بێتەوە ئەم دوانە وتمان شرینکەن بن ئەکەونە ئیش ئێکە کەوتنە ئیش چێ ئاگدارەکەنەوەها ئۆزمۆرێسپتەرمان هەیە باشە ئەمەش ئەگەر بیتان بێمەش چێمەش هایپۆتەلەمەسە لەسەرەوە هەیە لە بینی هایپۆتەلەمەس و تەلەمەسایە ئەم ئۆزمۆرێسپتەرانە ئەکەونە ئیش کە کەوتنە ئیش ئەگەر دیقەت بی ستیمولیتی شوێکەن ستیمولیتی سوپراۆپتیک و پاراڤێنتریکولەرەکەن کە ستیمولیتیان کرد ADH ئەنێرنە پۆستیریەر خەزنیەکەن و کە خەزنیان کرد ADH-ەکە خەنە ناوخێنەوە کە چوو ناوخێنەوە ئەچێتە دیستال پۆشتنی نێفرۆنەکان یانی دیستال توبیول و کۆرتیال کۆلێندەکت و مێدۆڵەری کۆلێکتین داکت باشە تەمان جگەلەوە ئێمە شتی تریشمان هەیە کە باڕێسپتەر و کاردیۆپڵمۆنی ڕێسپتەرە ئەوان ژەکرێ هانی بن بە زۆکاتە باسەکەین ئەوان هاندەنەکان چۆنیە هاندەنەکانی ئەمان لەبەر لۆ بڵات پرێژەرە چکە تۆ ڤۆلیمەکە مەگە تۆ ڤۆلیم گێریتەوە بڵات پرێژەر ئەگێڕێتەوە ئێستا لێرە بەس دووبارەی خوێنەوە کاواتە زانیمان کە تۆ بۆی کە ADH دەربیت دوو کۆمەڵە نیرۆن پێویستە کۆمەڵە نیرۆنی یەکەم چێن ئۆزمۆرێسپتەرن کە لە ثێرد ڤێنتریکلی مێشکان بەڵام کۆمەڵە نیرۆنی دووهەم لە هایپۆتەلەمەسن کە ADH-ەکە بە ریسپۆنسی ئۆزمۆرێسپتەرەکان دەرێن کەواتە لەم فیگەرەیە shows the neuroanatomy of the hypothalamus and the pituitary gland ئەمە ژێرمەشکان ڕژێنە باشە where ADH is synthesized by بۆ باشە where ADH is synthesized and released the hypothalamus contain two types of magnocellular neurons that synthesize ADH in the supraoptic and the paraventricular nuclei يعني ئەو دوو magnocellular نیرۆنانی کە لە ناو هایپۆتەلەمەسان کەمە جۆر یەکەمی نیرۆنەکان ئیشەکەن کە دوایان لێبێتەوە magnocellular زۆر گەورن پێیان وترێت supraoptic و paraventricular باشە about 5-6 يعني بين لسر شاشكي لسر شيء درجة للسوبرا أوبتيك درجة وياك لسر شاشكي شيء للبارافنتيكولر ويوادا عنين ADH للسوبرا أوبتيك درجة أو بيلك هاتك فيديوش مقولة لسر موضوعي posterior pituitary هرمون كان يخوي لإندوكرينولوجي وثمان سوبرا أوبتيك ADH درجات وثمان بارافنتيكولر زوجات أوكسيتوسين درجات برحال both of these nuclei have axonal extension هي posterior pituitary كاتك ADH synthesized كلا لم نيورونانيا باشا it is transported down the axons بأكزونا رابطة وريا هي دمار to their tips بو كوتاي دماركيان كأما كوتاي دماركيانا وشيليت terminating in the posterior pituitary gland the posterior pituitary gland تاو كوتاي بيت when the supraoptic and paraventricular nuclei are stimulated by increased osmolarity or other factors شيء blood pressure ونازل جماعتي أو brain bridge reflex و baroreceptor reflex معنا nerve impulse passes down these nerve endings بكوتايا الروات لكوتاي دماركيا changing their membrane permeability يعني permeability خوانه قارتو increase calcium intake دول لبابتي روشني action potential وركي دمارة بس من كردوها أشيكار كالسيوم شو جربه ADH store كلا secretory granula يعني لفيزيكلا للشكل دانيا لكوتاي دماركيا وكخزن كرا أم كالسيوم وايلي كات release بيت يعني fuse كلا لغاس membrane is released يعني ADH is released in response to increased calcium entry يعني كالسيوم زور بيت كالسيوم زور بو أو فيزيكالي ADH تأخذن كراوة دركت the released ADH is then carried away by the capillary blood of the posterior pituitary into the systemic circulation the secretion of ADH is in response to an osmotic stimulus is rapid يعني زور بخير إلا صايكي osmolarity تك بشه يكسر كيف تعيش لكاتك دابوزين blood pressure توزع كاتي يعني بزوزر percentage'ی زۆر بێت ئەم لە سایەک بگۆڕێ ئۆزمۆلارەتی گەوتە ئیش بەس ئەوان تقریبا تا لە ساعت 10 اینجا ڕسپۆندێکی بەرزە بێتەوە کەواتە قسەکە لە چیە قسەکە لەوەی ئەگەر هاتوو ئەم جەماعەتە ئەم نیورۆنانە ستیمولیت بن
ئەو ئەیدیەشی کە دروستیان کردووە ستۆرێکن لە ناو ڤێزیکڵەکانی هینا لە ناو ڤێزیکڵەکانی پۆستیە پتوتەریا کە خەزیان کرد تەمان چۆن وتمان خەزینەکان و ڤێزیکڵەکە ئەڕێژرە و نەزەم چی بە چونە ژووری کالسیەم کە چوویە ژوورەوە دوایەکە ئەوەی دیەچە گوشم لێخەتە ناو بڵەدەوە کە چوو ناو بڵەدەوە ناو سیستەمی سێکرێشنەوە و وتمان ستیمولۆسەکە زۆر خێرایە. So plasma ADH levels can increase several fold within minutes. يعني ADH زۆر خێرا بێت بە چەند دقەیەک. They are providing a rapid means of altering renal excretion of water. يعني زۆر بە خێرایی جوابێنەوە. اینجا second neuronal area من باسێکەمان کرد کە جەماعەتی سوبراوپتیک و ڤەرەفێنتریکولەر و دروستێکن و لە پۆستیرە دایانێن کە لە پۆستیرە دایاننا ئەخێتە ناو خوێنەوە. باش سێکەند چییە؟ ئەو ئۆزمۆرێسپتۆرن کە لە سەرتا ستیمولیت بوون ئەوانە چیان؟ A second neuronal area important in controlling osmolarity in ADH secretion is located along the anteroventral region of the third ventricle, pituitary AV3V region. At the upper part of this region, chiman here subpharyngeal organ man here, and the inferior part, لسري أنبشوا subpharyngeal organ man here. لجيري أنبشوا organ vasculosum of lamina terminalis man here. لبين أمدوانيا is the median preoptic nucleus man here لبين دوانيا, which has multiple nerve connections with the two organs as well as with the supraoptic nuclei and blood pressure control centers in the medulla of the brain. طبعا blood pressure كالميدولا tractus solitarius هو اللي بابتي هنا بس نقول اللي بابتي regulation blood pressure ونازانم أوانيا. بس بالحال أما بشيء كباسة كنا ها قد يقد بلا الرسمي كم بشاني ونرسمي كم رسمة أقل بيستان بخوتان سيريكن أما رسم بداناون أما subpharyngeal organ أما organ vasculosum of lamina terminalis أقل يقد بي أم لشوية أم لبشي سروية أم لبشي خواروية وأما جقد يقد بي أما posterior pituitary باشا وأما منطقش تقريبا شاولين بالأم منطقش شيء بريتي لا hypothalamus ليرا كاتك أم دوانا أم organ vasculosum ليرا وديجرت أم subpharyngeal organ ليرا وديجرت بینێرن بۆ سوپراوپتیک نیوکلیس سوپراوپتیک نیوکلیس ئەیابەکە ئەیابە ئەو هنا اینجا ئەم منتیقەش کە لە بینی هایپۆتەلەمەس و تەلەمەسایە ئەم منتیقە ئەم دوانە پێوترێ third ventricle هیوادارمەوە ڕوون بێت باش ئێستا حاڵەن ڕێژنەوە زانی لەگەڵ ئۆزمۆرێسپتۆرەکانە lesions in the AV3V region ئەگەر لێدانێک مەسەڵەن بۆ نەزەبرێک بەرێ بکەوێت cause multiple deficits in the control of ADH secretion, thirst, sodium appetite and blood pressure. تقريبا نبيك يكشت هي بيزانيت كأم منطقة أم أوزموريسبتورانة بس تنها بو ADH جناكن نك بس ADH thirst mechanism خنا إيش كرة sodium appetite حزب بو خوي خنا إيش يعني خوي بخويت يا blood pressure يعني هاي بات أكون إيش يعني بس بو ADH نيا. Electrical stimulation of this region or stimulation by the angiotensin II can increase ADH secretion. How could man angiotensin II ADH secretion زیاد بەڵام ئەگەدار بێت باسەکەین کە خۆی بەتەنها ئەنجوتێنسن زۆر بەشدار نییە لە مۆزوعی حەلکردنی ئۆزمۆلارەتی ناو پلازما. اینجا ئەنجوتێنسینی دوو ئینکریزی ADH secretion دەکات thirst دەکات لەگەڵ sodium appetite. In the vicinity of the AV3V region لەناو ئەم منتیقەیە لە منتیقەیە چی تایە لەناو منتیقەیە لەگەڵ supraoptic nuclei are neuronal cells that are excited by small increase in the extracellular fluid osmolarity. Hence, the term osmoreceptor has been used to describe these neurons. يعني أم جماعة ليريا وجواب دانا هي بوي بيمتري osmoreceptor. These cells send nerve signals to the supraoptic nuclei to control their firing and secretion of ADH. It's also likely that they induce thirst in response to increased extracellular osmolarity. Both the subpharyngeal organ and organovasculosum of lamina terminalis have vascular supply كلاكي typical blood brain barrier كات أو قصة زور مهمة. بوشي إمانا أوزموريسبتورن خدان زين كلمش كلمة blood brain barrier مان هي blood brain barrier شيء أويه كزور selective لمش كتشتك بشتنا خانة كانوا تشتي بيدروا كبlood brain barrier زور كات تنها أكسجين و يعني أكسجين استناو CO2 دروا هنيك درك لتشوري بيجات من إنجا بو barrier عارون blood brain barrier زور مهمة. بلام أم subpharyngeal organ vasculosum باشا أو شوينة كبلد برين باريت يعني مجموعة شو من هي اللي مشكا كبلد برين باريني حتى قدام رسمة قديمة الرسمية شدري شيء كهر بلد برين بارينية أيش بتري area postremia أم area postremia شيء بيوتريهن تقريبا
vomiting center پێوتێت ها کیمۆریسپتۆرێکە تریگەری کیمۆریسپتۆر تریگەر زۆنێکە کە ئینژری vomiting کات بە چه گۆڕانکارێک chemical change in the plasma ئەم ئێریا پۆستکیماش blood brain barrier نییە بۆیە vomiting ئەنی هەر شتێک پێیا بڕوات سێنسیە کات لەبەرێکە blood brain barrier نییە و induce vomiting کات بە هەمان شێوەز ئەم ئۆزمۆریسپتۆرانە ئەو کیمۆریسپتۆرە ئەم ئۆزمۆریسپتۆرە کە blood brain barrier نەبوو هەموو شتێک سۆڵت و شتێک ئەتوانێت بە ئارەزوی خۆی بێت و بڕوات بۆیە زۆر بە جوانی کۆنتترۆلی ئۆزمۆلاریتیەکەن کەواتە blood brain barrier-ێکی نییە کە impede diffusion ئایان کات یعنی ڕێگری بکالوی کە ئایان بستە ناو ینی لە بڵات بستە ناو برین تیشۆکە کاتە ماتم ئەمەی نەبێت ماتم ئەم ڕێگریەی نەبێت This characteristic makes it possible for ions and other solids to cross between the blood and the local interstitial in this region. As a result, osmoreceptors can rapidly respond and enable osmolarity of the extracellular fluid, exerting powerful control over the secretion of ADH and over thirst. Discussed later. As حال بس مكة چونچونی کاریگەری هەیە وتمان سەلرا باسی ئەوە کات stimulation ADH released by decreased arterial pressure و decreased blood volume حالین لێرە باسیمان کرد لێرە باسیمان کرد کە ADH بەدابەزینی چی بەدابەزینی عفو بە بەرزبوونەوەی ئۆزمۆلاریتی چۆن دەرەدرێ و چەندێ خێرایە ئێستا کە دیقەت بی stimulation ADHمان هەیە بە decrease blood pressure و blood volume بەڵام ئەمەیان زۆر بەقوت نییە ADH is released also controlled by cardiovascular reflexes that respond to decrease in blood pressure and blood volume. The following are what arterial baroreceptor reflexes لەگەڵ cardiopulmonary reflexes کەمە لە چاپترێکدا هەژدە باسمان کردو کە لە aortic sinus arch و carotid sinus هەمانە و بە glossopharyngeal و vagus nerve چن و نازانم بۆ tractus solitarius و دوایەوە کە ینی sympathetic زیاوەکە و parasympathetic زیاوەکە و لێرەش ADH باسەکات ADH زیاوەکەەوە لە چاپترێکدا باسمان کردووە یعنی ئێستا حالین ئەم خاڵە لێرە چی باسەکە ئەم خاڵە تقریبا ئەم خاڵە باسەکات baroreceptors لەگەڵ cardiopulmonary reflex کەەوەش کاریگەری هەیە بەسەر ینی ADHەوە تۆ بۆچی blood pressure و نزمە ڕەنگە blood volume نزم بێت ینی ئەو لێ کات کە تۆ ئاو زۆر بخۆیت یا ADH زۆر ئاو هەڵمژێت تۆ blood pressure-ەکە restore بکات کەواتە لێرە effect تریشمان هەیە both of which are discussed in the chapter 18 these reflex pathways originate in high pressure regions of the circulation وەکو aortic arch و carotid sinus لێرە and in low pressure regions usually in the cardiac atria ئێمە چەند شتێکمان هەیە high pressure system receptor و low pressure کە high pressure کان aortic arch و carotid sinus نانیەوە بەچی ئەکەونە ئیش قسەکە لەوایە ئەم aortic arch و carotid sinus ئەگەر blood pressure بەرز بێ glossopharyngeal و vagus stimulus ئەنێرن بۆی کە blood pressure-ەکە داگرنەوە بەڵام چکە high pressure بە high pressure stimulate بن بەڵام ئەگەر low pressure ینی low BP بێت ئەو کاتە ئەم high pressure regionانە بە glossopharyngeal و vagus stimulusi خاوخاوە نێرن کە خاوخاو بێت ئەوە بۆیە stimulusەکە ینی stimulusەکە بەقوت نییە بۆیە blood pressure بەرز بێتەوە بەڵام ئەگەر هاتوو blood pressure بەرز بێت ئەو کاتە glossopharyngeal و vagus چونکە parasympathetic و ئەنی parasympathetic خانە ئیش و sympathetic داگرن blood pressure داگرن بەجێگە blood pressure نزم بێت ئەم high pressure system کاتە glossopharyngeal و vagus stimulusi وا بەقوت نانێرن و low pressure region مان هەیە ئەو cardiac atria ئەگەر cardiac atria و باسمان کردووە brain bridge reflex کە چی ڕوایات cardiac ینی atria گوێچکەڵا گەر خوێنی زۆر بۆ نەیەتەوە کەم بێت reflex دروستەکات reflexێک بۆ خۆی کە بە vagus هاینێرێ بەرحاڵ چه high pressure region بێت چه low pressure region بێت بەرحاڵ afferent stimuli carried by the vagus هاوکوتم vagus و glossopharyngeal nerve with synapses in the nuclei of the tractus solitarius هاوکو پێمتن tractus solitarius لە مێدوڵایە projections from these nuclei relay signals to the hypothalamic nuclei that control the ADH synthesis and secretion قسەکان بەس دووبارەیە thus in addition to increase osmolarity two other stimuli increase ADH secretion چیە جگەل osmolarity decrease arterial pressure لەگەڵ decreased blood volume whenever blood volume blood pressure دابەزێت وەکو لە کاتی هیمۆرهجا خوێنبەربوونە increase ADH secretion cause increase fluid reabsorption by the kidneys helping restore blood pressure ئێستا کە دیقەت بی quantitative importance of the osmolarity in the cardiovascular reflex in stimulating the ADH secretion ئەگەر دیقەتی ئەم فیگەری 29 بێت من هەوکو هەموو جارە فیگەرەکەتان بۆ باسەکەم و دوایەکەین سەر نووسینەکە ئەگەر دیقەت بی مەشیمان هەیە لە x ئەگزیزا percentage changeمان هەیە یعنی تا چەندێک ڕێژەکە ئەگۆڕێت ئێستا باسی ڕێژەکەکەین باسی ڕێژەی دووش دەکات
لەگەڵ پلازما ADH تا چندێک ئەو ADH بەرزێتەوە. ئێستا گە دیقەتی لە نووسراوە AVP یعنی ئەو شتان شێنی ئارجنین ڤەیسۆپرێسن هاڵێ ئارجنین ڤەیسۆپرێسن و ناوی هەیە توزان ڕەنگە هەقی بە ئاماینۆسیدی ئارجینەوە هەبێت باش. ئێستا گە دیقەت بێت نقطە ڕەشەکان ئایزۆتۆنیک ڤۆلیوم دیپلیژنە یعنی ئەمان حەقی بەچیەوە هەیە حەقی بەوە هەیە کە کەسەکە چەندێک بڵد ڤۆلیوم لۆسەکات نەک ئۆزمۆلاریتی یعنی ڕەشەکان حەقی بەچیەوە هەیە ئاڵێن ڕەشەکان بە دوو خاڵێکین ڕەشەکان بڵد ڤۆلیوم نزمە بەڵام ئۆزمۆلاریتی نۆرمەڵە ئەی سپیەکان باکسۆ ئەڵێن بڵد ڤۆلیوم نۆرمەڵە بەڵام ئۆزمۆلاریتی بەرزە بزانین ئەگەر هاتوو بڵد ڤۆلیوم نۆرمەڵ بێت بەس ئۆزمۆلاریتی ئیش بکا بزانین ADH چۆن جوابەیاتەوە و بەعکسۆ ئەگەر هاتوو ئۆزمۆلاریتی کێشەی نەبێت بەس بڵد ڤۆلیوم دابەسێ بزانین ئەم جارە ئەم چۆن ڕێسپۆنسی هەیە بزانین ئۆزمۆلاریتی ئەیباتۆ یان بڵد ڤۆلیوم ئەیباتۆ یعنی یا دابەزینی بڵد ڤۆلیوم ستیمولسەکەی بە قۆترە یا ئۆزمۆلاریتی بە قۆترە با دیقەتی بین ئەگەر دیقەتی سەرەتا سپیەکان لە کۆ دەستپێکات ئەگەر دیقەت بی ئەوەتە ڕێک لە سایەکە هێشتا سفر هێشتا بسمیللا هەر لە سایەکە یەکسەر کەوتە ئیش یەکسەر ڕاستەخۆ ئەو سوورەی پشتیانۆ ئەنی ئام شتە سوورە ئەوە ADH لێڤڵ لە پلازمایە کەواتە تۆ بۆ پێرسنتجێکی زۆر کەم تەبەن ئەم AVP یعنی پلازما ADH ئەبێتە 2.5 کاتێک کە ئۆزمۆلاریتی ئەوەنە بەرز بێتەوە یعنی بێتە 2 ئەوەنە یعنی ئۆزمۆلاریتی ئیفێکتەکەی زۆر بەقوەدە حال لە سەرتاوە بە حاڵ تۆزێک جوڵا هەر تۆزێک بسمیللا یەکسەر فرانی یەکسەر ADHەکەی فران بەس ئەگەر دیقەتی بڵد ڤۆلیوم ئەگەر دابەزێت ئەها خێرا نییە وردە لە شوێ زۆر بەرزە بێتەوە مەگەر بڵێن ئالەریا تاو زۆر بەرزە بێتەوە کە تەقریبەن لە سادەیە یعنی لە سادە لایە ئینجایتر کێرڤەکە زۆر خێرا بەرزە بێتەوە بۆیە ئەمە بریتە چی ئەمە بریتە لە ئیفێکتی ئۆزمۆلاریتی و بڵد ڤۆلیوم بەجیا ئەگەر بڵد ڤۆلیوم دابەزێت چۆنی شەکات ئەگەر ئەو دابەزێت ئەنی ئەفۆ ئەو ئەنی ئۆزمۆلاریتی بەرز بێتەوە چۆن ئیشەکات یعنی مە بەم شێوازە قەڵەمەکە شانی تێ نەبەر حاڵقەڵەمەکە تا کۆتایی بەشکن بەشکات لیمان تێگنێات ئەمەش لە سادە بۆچی تەمەنەمە بۆ ئۆزمۆلاریتی ئەتخوا بە هەر بنووسم ئۆزمۆلاریتی جوانترە باش ئەمە بۆچی ئەمە بۆ ئۆزمۆلاریتی ئەمەش بیتە لە سادە هەر ناز پێویست ناکات بچین بەس قەیناکە شەمانیە ئەمە ڕێسپۆند بۆچی تەمەن ئۆزمۆلاریتی بەرز بێتەوە ئەمان بۆ بڵد ڤۆلیوم عفو بڵد ڤۆلیوم دابەزێت باش ئەوەش ئیفێکتەکانە لەسەری ئەسا بین بەس بخوێنین دووبارە as shown in the figure ئەوەی کە باسمان کرد a decrease in the effective blood volume or increase in the extracellular fluid osmolarity stimulate ADH secretion نکات بۆ ئۆزمۆلاریتەکان کە باسمان کرد however ADH is considerably more sensitive to small change in osmolarity يعني بحال گۆرانکاری ڕووبا لە ئۆزمۆلاریتیە زۆر سنسیتیڤ بی than to similar percentage of the change in volume يعني بۆ لە سایەکی ئەم ئەگەر بڵد ڤۆلیومش لە سایەک حسێب بکەیت سێرکە ڕەشەکە کە ئەم سوورەی ئاوا بەرزە بێتەوە چەندێ فەرقی هەیە وەک لەم سوورەی کە بەسپیەکە بەرزە بێتەوە بەم شێوازە هەنی زۆر فەرقی هەیە for example کاتێک کە چێنجێک لە پلازما ئۆزمۆلاریتی ڕوا بە 1% only 1% is sufficient کافیە بۆی کە تۆ ADH سیکریت کەیت by contrast بپێچەوانەوە after blood loss plasma ADH levels do not change appreciably until blood volume حتا لە سادەدا نەبەزێت percentage changeەکە لە سادە نەبێت یعنی کە لە percentage change یعنی لە سادە بۆ بڵد ڤۆلیوم دابەزێ لە سایەک بۆ ئۆزمۆلاریتی بەرز بێتەوە ئەو بۆیە لە percentage change نەک بڵێ بەرزبوونەوە و نزمبوونەوە گۆڕانکاری لە بەرزبوونەوە یا گۆڕانکاری لە دابەزین بەرحاڵ with further decrease in the blood volume اینجا ADH level rapidly increase یعنی دوای لە سادە اینجا ئەم rapidly ئابەرزە بێتەوە thus with severe decrease in blood volume ئەگەر زۆر severe بێت اینجا the cardiovascular reflex play major role in stimulating ADH ئەگەر نازور stimulation وایە نییە بۆ ADH یەکسەر خۆیان بە reflexەکە ئەیبا بۆ tractus solitaris بە sympathetic blood pressure حالەکە کێشی وای نییە بەس ئەگەر زۆر severe بێت دابەزێ اینجا ADH بە بابەتی cardiopulmonary اینجا یشەکەن نەک cardiopulmonary با جوانتر وای بڵین
cardiovascular چی cardiovascular بالحال يعني حقيقة cardiovascular يعني بيسكال زود دا بزي إنجا حقيقية. The usual daily regulation of ADH secretion during simple dehydration is effected mainly by changes in the plasma osmolarity, decreasing blood volume and blood pressure. However, greatly enhance the ADH response to increase osmolarity. To increased osmolarity. باشا يعني decreased blood volume and blood pressure. However, greatly enhance the ADH response to increased osmolarity. يعني تقريبا أم بقوة وقل أم بيشوش بس ما كردوه. Other stimuli for ADH secretion نشتيش معناه ك ADH secretion حكمك هذه زي كات يعني تيشيبات. ADH secretion can also be increased or decreased by other stimuli to the central nervous system. هو يكلم دراجانيا كيسل الأخوار يعني لسروا هناك الأخوار لسروا باسك يعني تبلي بسنودو for example nausea يعني يلا نزدانو معنا is a potent stimulus for ADH release. مثلا تو خريكة شو شمري أرشي توا يلا نجيد ADH secrete بيت أو stimulus شو زمان رنجة reflex mechanism بيت يعني تشوفوا شو الجسم هسه كتو أو خريكة فرقيت بيكتوش dehydration نبي ADH release كات which may increase to as much as 10 times normal after vomiting. طبعا دواي vomiting يعني رشانوا صد أو أنا زي كات. Also drugs وكو نيكوتين ومورفين باشا stimulate ADH release كات لكات كهنا drugs والكحول inhibit ADH release كات بيكون كالكحول لخوانما الدايورسيان زورا وكاركية ويا. The market diuresis that occurs after ingestion of alcohol is due to the part of inhibition of ADH. يعني بوشي قاعد يكسر الكحول أخوات زور يعني يورين فريات ميزة كدواوا حقي هي بإنهبيشني ADH ريليزوا. أو فاكرانشين كإنكريز ADH كان أو فاكرانشين كديكريز ADH كان. osmolarity كبرز بتو إنكريز كات. أجر نزم بتو ديكريز كات. blood volume أو سنة ما ينسى باسكرو سنة. مين كامبو. إس إنكريز ADH شديش مان هي nausea hypoxia legal دراجة. إنجا دراجان مورفين ونيكوتينو سايكلوفوسفامايد. أم سايكلوفوسفامايد اگر سری ویدیو نیوپلیژه دان کردی ولی نیوپلیژش بس من کرد سایکلوفوسفاماید ام سایکلوفوسفاماید لدوشن بس من کرد لنیوپلیژه ایشان بو تریتمنت ایشان بو موضوع کارسینوجین خوی سایکلوفوسفاماید هم لهمان کاتا انتی کانسره باشه انتی کانسر یعنی بو حب يعني درمانه که بو کانسر بکاره باشه پنجه بو نیوپلیژه لهمان کاتا خوشی چیه کارسینوجینه يعني خوي توشي اكلتوشي كارسينوجين خوشي رنگتوشيش هينوكات وقو شون بلي يعني كانسر وكاشر بنجا اتر او بس من كردو ك سايكلوفوسفامايد لجماعاتي دايركت اكتين كارسينوجينا كابيوتري الكاليتين ايجنت باشا بو دايركت شون الكاليتين ايجنت او خدان زان وبوتش تريتمنتي يعني كانسر بكارت بو جماعتي مولتيبل مايلوما بكاريه بو ليمفوما بكاريه بو ساركوما بكاريه بو بريست كانسر بكاريه شو زانن بو لان كانسر بكاريت بو رينج اكزو بكاريت ايو درغان چنكه ديكريزي اي دي اتش كان برحال الكحول ده بازينت اي دي اس ده بازينت يعني زور زيادات كلونيدين ليجل هالو بيريدول طبعا كلونيدين وهالو بيريدول جو السمستر يشي مرحله دو خوندو معنا بوابتي انتي هايبرتنشن معنا باشه طبعا مثلا كلونيدين هناك هالو بيريدول او دوبامين بلوكر رنگ لهني نخوشا زم هني بيستوما اگه خلنا بيت كلامنا كدبت لنا خوشكاني يعني نخوشي درونيا تكلمنا كدبت تو دو دوبامين ريسبتور هي دوبامين يكو هي دي 1 و دي 2 او زم هلنا لنا خوشي سكيزوفرينيا ام هالو بيريدول بكاري اگه غلنا بم اشگر دوكا سيشن بكردو تاكيدن كردو يعني راسي كما خمت انا بك هاشتك جوان ليه بدي حق خوشتان جوان كان اشتكى ابو راستان كردو بهم خوش لكم بينوسن اترغوتم يعني خو من شرني يعني خوها كاكا مشتي بزاني ترنج جربها معلومات يقول لك كيت غلط كيت مثلا وانا جايب شو تشيمتك شو في 1 و في 2 كم تك شو تم في 2 لسر يعني بلاد فيز لاكيه دوكا كاتشن بوكر زانيم خلصر كولك دكتا في 1 كلسر هنا كلسر بلاد فيز لاكيه بالحال راس من كردو بس يعني هاشتك كشي هو بقول يعني قولنا لي هو خمسة أنا بيت سيشي بوكم راز بيت أو يعني إلا كومنت أنا ناين يسمى أجي غلط جبه بوتان راسك كمو أجي خوش تان غلطك تان لي بيني بخوش حال ما قدر بيمبلن يا راسي كنو أما ADH إسا مثلاً سيشي مثلاً نسر ثيرست ميكانيزم كوتاي بابتا كمان يات إنجا شي معنى هسرية أو شي بمزين زور كما بس زور ما بر حال زورنيا بعد وزي خيراكين importance of thirst in controlling extracellular fluid osmolarity and sodium concentration ناس عبتك خمت أنا يعني خيرنا كم كرينجويت تيابجان
The kidneys minimize fluid loss during water deficit كاتك يعني كأوتكم بت ب ADH feedback system يشكات. Adequate fluid intake, however, أوش ضرورة is necessary to counterbalance whatever fluid loss does occur through sweating, breathing, gastrointestinal tract ومعنى. Fluid intake is regulated by the thirst mechanism, which together with the osmoreceptor ADH mechanism maintain precise control of extracellular fluid, osmolarity, and sodium concentration. How do you make it? إيشاغان. It's a mechanism. Many of the same factors can stimulate ADH secretion also increase the thirst يعني هرماشته, which is defined as the conscious desire for the water. يعني تو حز بوتر هاتي تو حزك يا أخوي. تقريبا هلو فاكتورانية ك ADH خستيش. مثلا بقولنا تو شوني تينو تزيا كاغر osmolarity بجبتو بلاد فوليوم دابازه بلاد بريشر دابازه يا angiotensin يشبرزوت. أم دري ماثو gastric distension أو توزك جوازه أو بجبا سكين برحال. يعني تقريبا همان فاكتور كيدية شقاتيش أي مشقاتيش شو كهر osmoreceptor كوريجن. Referring again بو في قريب سنودها كفيجري نيورونات مكابو. The same area along the anterior ventral wall of the third ventricle that promotes ADH release also check out also stimulate thirst mechanism located anterolaterally in the preoptic nucleus is another small area يعني preoptic nucleus لبيش ولايوه when stimulated electrically cause immediate drinking that continues as long as stimulation lasts. هذا stimulation بيت أمين شو عليها كزور أو بخوت. All these areas together are called thirst center. يعني انتو جماعتي هنا هي anterior ventral party third ventricle ك بو osmoreceptor بو. لشون تريش همانا كالبال بريوبتيكا باشا anterolaterally thirst center repeaters. باشا the neurons of the thirst center respond to injection of hypertonic salt solution by stimulating drinking behavior. يعني ما سير كراوة كاتيكا كاسيك injectioni salt كراوتنا جسمي و hypertonic بوا سيركين activity منطقة كيوتيش وكactivity منطقة كودوتيش لمشكا وإلى كده كسكا behavior أو خوارنا مهبت. These cells almost certainly function as osmoreceptors to activate the thirst mechanism in the same way that osmoreceptors stimulate ADH release. إيش يكبر هي رأيكم توزتر جاب يبصر عينه يكشت هي بيسكاب زينه ويكاتك تو آوا خويت باشا أم آوا بو أويك بقات ناو خوينو osmolarity كراز بكاتو سي بو 6 دقيقة أوي تابقات ناو خوين أي باشا بوشي كاتك تو آوا خويت دو يك توز هاي ها پرداخكو هشتا ناو تبسرتو هشتا پرداخكو دانا ناو تو تينويتكو نما خوتو نماني تينويتي حقي بأوزمولاريتي ناو خوينو هي أي خيرتو هر هشتا لدم نشتو ناو قربتو هشتا نشتو ناو معيتو هشتا نشو بولاج نسن تحال بمجري يكسر هستي تينويتكو نماوا سباسي أو دراي ماوثاكين أو دراي ماوثا برسلي هيو دارم تيكرست من لو بوينتم كتو آوا خويت إيشو أوي كتو أوزمولاريتي راسكيتو إتو 6 دقيقة بيجي تاو أوزمولاريتي راسه بيتو بوشي هتا أو 6 دقيقة هر أو ناخوي يعني لبريكا هل لقيت وزي أو خوار يكسر هستي تينويتكو نامرت إسجابي أوينو increased osmolarity of the cerebrospinal fluid in the third ventricle has essentially the same effect to promote drinking. يعني cerebrospinal fluid it is likely that organ vasculosum of the lamina terminalis, which lies immediately beneath the ventricular surface of the inferior end of the AV3V region, is intimately involved in mediating this response. يعني cerebrospinal fluid أجرهاتو osmolarity برز بيه شو osmoreceptor إجواري أجريت باش هو thirst بخاطر إيش organ vasculosum of lamina terminalis. إيش stimuli من هي thirst أم تبلا ما أذكر تبلا بس هذا بارك هنا. One of the most important is increase in extracellular fluid osmolarity, which causes intracellular dehydration in the thirst center. كناو خانة shrink بو ناو خانة كاني أم thirst center أنا موز برسلنا أو كاتا thereby stimulating the sensation of thirst. The value of this response is obvious. It helps dilute the extracellular fluid and return osmolarity to our normal. يعني بلبرزو بينتو بونزمك. Decrease in extracellular fluid volume and arterial pressure also stimulate thirst by a pathway that's independent of the one stimulated by increased plasma osmolarity. يعني pathway أم جواز وقلو pathway كا osmolarity كوتيش. Thus, blood volume loss by hemorrhage stimulate thirst even though there might be no change in the plasma osmolarity. يعني تو plasma osmolarity كشيء تيانا بس هل خطو دو hemorrhage كسكهر thirst mechanism here. This stimulation probably occurs because of the neural input from the cardiopulmonary and the systemic arterial
baroreceptors in the circulation. Same man here, a third important stimulus for thirst is angiotensin do. Studies in animal بشان دراوة كلا حيوانات كان angiotensin do act on subpharyngeal organ and on the organ of vasculosum of longitudinalis. يعني angiotensin do لأني والله كان سكراو ككاريجري هلا سراني كريه أيش كاريجري دوس كلا سر موضوع thirst. باشا these regions are outside of the blood-brain barrier and peptides وكو يعني protein وكو angiotensin do diffuse into the tissue because angiotensin 2 is also stimulated by factors associated with hypovolemia and low blood pressure. Its effect on thirst helps restore blood volume and blood pressure toward normal along with the other actions of the angiotensin 2 on the kidneys to decrease fluid excretion. يعني angiotensin وقت شون شطرية بزور بكارنا وكدنيا وكو صوديوم أو أمانة بالدوستيرون بيت صوديوم المجرتو دوكا أو بيت بدوايا يعني ريابة ثيرست بكات إيشاكي بكبلت فوليوم بجيرتو blood pressure بجيرتو. إسا dryness of mouth and mucous membrane of the esophagus can elicit sensation of thirst. يعني توك قرقو وشك بوتو يا دم وشك بوتو حال من دم قرق مش بوتو حاليا تينوما باشا بوتي تينوما تقريبا قسم زور كردو قسم زور كنا هناتي زوري بات هناتي زوريا ديار اوم زور لرشتو با ايفابوريشن معنا توشي ديهايدريشن بوم كسك توشي ديهايدريشن بوم حاليا قرق مشكا حزكم اي صار بخوم باش as a result a thirsty person may receive relief from thirst almost immediately after drinking water. هسا حاليا من كربون توشي ديهايدريشن بوم بون كاتك او خوم بخوايس چنك تينوم بيت بلين بخوايس او امتيانا قبلين اسا حالين او امتيانا ماو دنيا يعني بلازما اوزمولاريتي فريوا يك برداخ دو برداخ خوم يكسر هستي تينويتي نامنه بوشي هستي تينويتي نامنه ام دراينسي ماوثيا كاتو تر كردون او دمه باشا اما تقريبا ريسيفر ريليف يعني وقت بلي ثيرستكو نامنه خوتو اوزمولاريتي نجرايو بس بهوي ام هو كاروي كتو خوتو او 6 دقيقه تاغو بستو بنا خينو اوزمولاريتي ركاتو اي بوچي تو اي هر اكسل خرجو شوي خوارو هيش تانوس نا خينو او تينو معو بهوي اويا كانت as a result a thirsty person may receive relief from thirst almost catic regdoica او اخوات even though the water has not been absorbed from the gastrointestinal tract and has not yet had effect on the extracellular fluid osmolarity او يهو كاركه انت شي تشمان هي gastrointestinal and pharyngeal stimuli influence thirst. These are in animals that have esophageal openings to the exterior يعني esophageal opening and here بودروا so that water is never absorbed into the blood أي ناس نبلدوا partial relief of thirst occur after drinking although the relief is only temporary يعني كاتيا وهروها gastrointestinal distension may partially alleviate thirst for example simple inflation of a balloon in the stomach تينويتي نعلت أنا قلت بالون خيط ناس سكتور تينويتي نعملت however relief of thirst sensation through gastrointestinal or pharyngeal mechanisms short-lived. The desire to drink is completely satisfied كاتك osmolarity correct بيو بلام أم تينويتي كحالة تينويتي مشكا طبعا كرد جوا هي كاتك قصيك براسي سكاني زور أتواني بي بشتيش علمي عرستك بلام هو إما بقى يعني بشوزك علمي ما نكردوه على تينويتي مشكا نالي آوي ناو جسم قراوتو آساي على تينويتي كان مشكا يعني نما نكا كاتية أتواني آولي كي بيتو بس تاو كنش نابلت الريك نايبتوا the ability of animals and humans to meter fluid intake is important because it prevents overhydration يعني أمشتي كيسي نالت أو زور بخوينو أو ليميتا أو سنرايرت أميا after a person drinks water سيبو 6 دقيقة may be required for the water to be absorbed and distributed throughout the body. If the thirst sensation were not temporarily relieved after drinking water, the person would continue to drink more and more, eventually leading to overhydration and excess dilution of the body fluids. Experimental studies have repeatedly shown that animals drink almost exactly the amount necessary to return plasma osmolarity and volume to normal. يعني تقريبا بيوستي تو أو خويتو كشون نبت. يعني تو هرشنا أما بوكسي كتيش كسك هيج علم نازانه ميكانيزم كاين جسمي ريفلكس كاني خوي او نه جواني شكن تينوتي بيت واكات او كي بوجرتو بيوك واغيلو بي اوزمولاريتي تشي او اويتي انا ما وغرايتي انا من تشي روياو جوا شي كسك زور او زور بخوات غيرشاله او اي زور خوات اقول نبو ام خو ماكو بدركم عين جسم بشاسي جواني شكات انجا شي مان هي threshold مان هي threshold for osmolar stimulus of drinking the kidneys
must continually excrete an obligatory amount of water أو بس ما كان obligatory شيء even in a dehydrated person هريكات بويك أو يكسر صورتي كإنجاز كراوية على ميتابوليزم وهي بتوين ريتو تقريبا وتمنى أجر خستين بت 0.5 لتر للديهايدريتا روجنا كسكار فريات. Water is also lost by evaporation from the lungs و gastrointestinal tract بفيسيس و evaporationish and sweating لسكينوا. Therefore there is always tendency to dehydration چونك إما كوشون بلين جانداري كي وشكاني يعني كلام جاندار أو توزك كشيء زمانوين تنبت من كلام جاندار مسموه هابونا لي جانلبر راسي كوشون بلي أي يكو حيوانات ترنية يعني اشتيك جاين تعبت روحي عن روح لبر جان لبر إيه مش جان لبر يعني جان مانتيا روح مانتيا برحال وبيك كشيء من دروزنا بكشيء أكسنت وكلمة مش تاعنا كلام جاندار مسموه كإمش روح مانتيا وكوانتر. Therefore there is always a tendency to dehydration نبري كمان وكسمه الجان لبري شيء وشكانين دائما توشي وشك بنوابين شو كده ربما أونية with the result in increased extracellular fluid sodium concentration osmolarity when sodium concentration increase only about 2 milliequivalents per liter above normal كاتك sodium أو نبرز بيو there is mechanism is activated causing the desire to drink water أم برز بونوي للصوديوم كدو milliequivalent per liter لنورمال أم دو برز بونوي كدو برز بيو ويلك كتو تينو بيت بيوتر threshold for drinking. Thus, even small increase in plasma osmolarity are normally followed by water intake, which restore extracellular fluid osmolarity volume toward normal. In this way, the extracellular fluid osmolarity and sodium concentration are precisely controlled. باش. إيش بيش قبل شنصير integration يعني تكال أو كردني تكال كيشي ADH و thirst mechanism بتوزع بس نخوشي thirst to water intake كين. As discussed previously, increased thirst occurs in a various medical disorder associated with increased urine volume and reduction of extracellular fluid. يعني نخوشي من هي بيشير بس من كردوها كتو تينودي زور بيت بوشي كتو عايق زور فرائيد وتو volume now extracellular كم بتو such as poorly controlled diabetes mellitus or diabetes insipidus كباس من كده أو تا ADH إجناكات يعني در نادرت كدر ندرا هل نمشتو يا أو تدر دريه بس غير ريسبوندينيا يا أو تا مدلات شوى بهوينا خوشة قشتكو hyper osmolarity رجناخات. In these cases, an increased water intake serves as a compensatory response. يعني زوكنوي أخواردن compensatory. For increased plasma osmolarity and extracellular fluid volume depletion. Polydipsia. أجيب تنبيه زوج عنها أمقصد زبارة كمان. أواني كده سنبيه تبن أجيب تنبيه ل PA علاقيا peer acetylenic لبابدي terminology بيت أجيب تنبيه من كدني ما يقول شيء لا. وخطان زنا وجزمة بزمة كادي جوتهم كبوشي من قول شيء ما قلتوا مخو من حزم بدي قول شيء ليه. ليه بس polydipsia و polyuriam بكردن. باشا يود البرشيش بس polyuriam كر جسنا هربتي بالك منايو. برسالة يمكن لتان وصل خارب أبصارة كم وصل ليرشة بسرعة دوباره كم. ليه بسرعة كم كر تقريبا متان جس كي باش تانكر بس طاولة تانكر من خوم أو قسم أعلم باراجرافه هنا براسي أو كاتش وقتي خوي له هنا بوم. Polydipsia يعني excessive thirst أو خانوي كيزور. Occasionally occurs in the absence of known physiological stimuli for thirst. يعني جروا هي polydipsia كأو خانوي كيزور زورا. هيج known physiological stimuli معنية هالي absence كي known physiological stimuli هي about thirst. يعني كسكاب هيج كشيء كي آوينية نا آوي كما نا خوي لأسايا بس أو زور أخوات. أم بي أو تي psychogenic polydipsia يعني هي حالي يعني حقي هبة يعني ديروني كسكوا psychogenic polydipsia. ليه برسالم كروتن باشا بوشي كسك psychogenic polydipsia هي ليش نخوشي كي psychology على psychiatry همانا أو كادي جوتم كدون خوشيا for example maybe caused by mental illness وكو schizophrenia كل إخوانا schizophrenia بس إنجليزي schizophrenia an obsessive compulsive disorder يعني OCD باشا and can lead to significant hyponatremia أو مشكلة كسكا أو schizophrenia obsessive compulsive disorder يعني هي أو خون هايتوشي hyponatremia in contrast كتو polydipsia هبه حتمن شو هي adipsia وهي كسكا حرتيني نابت باشا أمان توزع غيره even in the presence of hyponatremia or volume depletion يعني جروا هيك كسكا osmolarity شي برزة هلا خو سيركي أو ناخوات تينوتي بونات أمش تغيره but usually occurs لشيء لليجني hypothalamus
ثێرس سنتەرەکانە سنتەرەکان تێکچوون هەچەندە ئۆزمۆلاریتی بەرز بێت ناکەونەیش کە ئەم ثێرس سنتەرانە بۆچی لیژنان تووشی زەبرکەوتون caused by trauma, infection, surgery, partial بەهۆی مانەوە بەهۆی نەخۆشیەوە سرجریەوە یا ترۆماوە partial deficiency of the third mechanism causing inadequate water intake hypodipsia باشە یا adipsia or inability to access fluid may occur in patients who have suffered stroke وکەسانیش تووشی جەڵتە بوون ئەکرێ نەتوان کە فلووە بگرن in all patients with dementia کەسانی کە تووشی کێشەکانی پوکانەی مێشک بوون يعني تقريبا ديمنشيا بوكاني مشكو لا بيتشنو مشتانا or in critically ill patients in the absence of adequate water intake dehydration و hypernatremia روايات despite large increase in the ADH level أو بابتي polydipsia و adipsia كشكاني tenuity إذا integrated response osmoreceptor يعني osmoreceptor ADH legal third mechanism in a healthy person osmoreceptor ADH و third mechanism work in parallel بيك وشكل بيك extracellular fluid osmolarity sodium concentration precisely regulate كن despite the constant challenge for dehydration يعني أول ما challenge يعني تاتشنك توش dehydration بيت أم دوانا parallel war يعني إيش كن بيكوا أو challenge حلقاً even with additional challenge وكو high salt intake these feedback system are usually able to keep plasma osmolarity reasonably constant يعني تشتيك قليان برسيد تشتيك osmolarity plasma ينجوان تبلين صوديوم حلقاً أم دوانية أو زور خواردنو أو زور جرانه ولا كنية باش بوشي أنجوتنسنية باسكين بوشي أنجوتنسنية في قري بسنو دوانزا لرا سيريكا كسا كاد كصوديوم انتيكي هبت باشا بزانا بلازما صوديوم كونسنتريشن چی بسرعت كاتك ك ADH ثير سيستمي ايج نكات سيركا بحال تورا لسيو بوبا نوت يا لچو زانم سيو بوبا شاست بوبا دو منه سيركي زور برزبتو اكثر راس دخل اكثر فري بس تو اگر تو نورمال بيت ام دونه ايش بكات نك بخوادو امانه لسيو بوبا بصو هشتا عالي وحتى إرا شش أونا زياوكا شش أونا حال بخالي شانات حال لسنا يلتو لصوت لدواي يلتو كواتي شكات كواتي في قريب سنو دوانزا shows that increasing sodium intake to as high as شش أونا لسيو بصو هشتا normal to as 6 times normal has only a small effect on plasma sodium concentration as long as ADH third mechanism هەردووکی function بێت ئەوە وەیە کاتێک کەس حاڵێ ئەگەر خوێ زۆر بخۆیت زۆر تینێتە بێت ها زۆر کاتەمە دایکمانە قسانەکەڵێ کاتێک کە تۆ لە پاشێ وایت بوون تۆ ڕۆژوو بگریتمانە کاتێکە من خۆم جەروای بەسەرما هاتوو مەسەن بوون شەوان جەروای هەیە شتێکی زۆر قورس ناکەی بوون برنجێک و تەماتێکی کاڵتۆزێ کە خوێی زۆر پێوا کرد ئەوی خوێ زۆر مەخۆ زوو تینێتە بێت ئەو قسەکە ئالەرەوە هاتووە ئەگەر زۆر هیم بکەیت خوێ بخۆیت بۆ نەپارشێوانەوە زوو تینێتە بێت when the ADH or third mechanism fails ordinarily the other can still control the extracellular osmolarity هذا جەروەش هەیە ئەم ADH یا ئەم third mechanism یەکیان ئیش نەکەن ئەوی تریان ئەکرێشتەکە بۆ ڕاستکاتەوە کەواتە ordinarily the other can still control extracellular osmolarity and sodium concentration with reasonable effectiveness as long as there is enough fluid intake to balance the daily obligatory urine volume يعني الله چی گورچی لەو جسم بێتەڵە تۆ بەس بای ئەوەنە ئاوم بەرێکە من ئەو ئۆبلیگەتەریە لە ڕۆژەکەیە ینی متابۆلیک وێستەکانم دەرکەم ئێتر تۆ هەر مشکلەیەکی من بۆ حەلەکەم تۆ بەس ئەم ئۆبلیگەتەریم لە کۆڵ کەرۆ بەس ئەوەنە نیو لتر ئاو بخۆ ڕۆژانە نیو لتر خۆم ئەویتر بۆ حەلەکەم وەلا ڕۆژانە تۆ بێ تقریبا 2 لیتر ئاو بخۆیت بەس تۆ تقریبا نیو لتر بخۆ کیدنی ئەویتر بۆ زەمانەکات بس كألم زمانه كات أو ناب أو بوينت يعني تورجني لتر بخويتو كيشون نبت كدني تحمل نامن أجر زروش تبردان بيت ويا رجعنا 2 لتر آب خون شو تو لوسي شو تقريبا 2 لتر بيت تو هم رجع 2 لتر تقريبا بيفابوريشن معنا لساتر بس ما قلت شون لوسي أكيد باش للشوابين بينما للشوابين كواتا other ones still control كات effectiveness زكي طوابة as long as fluid intake obligatory urine balance كات and water loss caused by the respiration sweating gastrointestinal loss اگر تو obligatory حل کرد ام لوسانه و پر کردو کدنی همه با زمانکات بویا obligatory volume که 0.5 امش 2 لیتر تقریبا نگاه 2 لیتر تو روز 2 لیتر بخور 2 لیتر کدنی تو با زمانکات باز اگر با 0.5 کوتن بی خوید کدنی تو با زمانکات
ئەو بەس بۆ ئەو بیکەتێنەکە بۆ ها ئەگەنا بۆ وەتەرلۆس تۆ ئەبێ نۆرمالی دووری خۆیت کە تۆ هەروە بڕاو شەویتەوە. However, if both ADH و therapy mechanism هەردووکی fail, plasma concentration تەواو ئەفرێت لە شینەکایە. Thus, when sodium intake is increased after blocking the total ADH thirst system, relatively large change in the plasma sodium concentration occur. In the absence of ADH thirst mechanism, no other feeding mechanism is capable of adequately regulating plasma sodium concentration and osmolarity. جيجا لمدوانا هذا كل ورا نيرني اشتكى حلقاته اشتكناته رازنا بتو باري چاک بوونەوەیە. ڕۆلی ئەنجوتەنسین 2 لەگەڵ ئەلدۆستیرۆنی کۆنترۆلی ئێکستراسێلولار فلوید ئۆزمۆلارەتی ئەند سۆدیم کۆنسنتریشن. لە گوڵ لەتری بسۆش تازانیت ئەنجوتەنسینی 2 ئەلدۆستیرۆن important ڕۆڵیان هەیە لە ڕیگولیتی sodium reabsorption in the renal tubule. When sodium intake is low, increase the volume دوانە increase reabsorption لە کیدنیا و prevent large sodium loss دەکات. Even though the sodium intake may be reduced to as low as a سادە normal, conversely طبعا لە ئەگەر هاتوو كم بيتو لصادة normal هاي برزكاتهم ببتشاونه وقرهاتو with high sodium intake decreased formation of these hormones permit the kidneys to excrete large amount of sodium كات يعني بقول إيه كدني مش هذي شكات زوري كيت هرمونك نعمة excrete كات كم بيو هرمونك كيت إيش برزكاته والسلام. Because of the importance of the angiotensin 2 level aldosterone in regulating sodium excretion by the kidneys, one might mistakenly infer that they also play a major role in the regulating extracellular fluid sodium concentration. كواتا كسيق وأزاني أجر هاتو تو angiotensin والدوستيرون ما عدم زخم regulating sodium كان sodium أجرنا بونا وبلاد بخوا ديارة أما دتشي هي لأوزمولاريتي كواتا نا عليه one might mistakenly infer that they role in the extracellular fluid sodium concentration بلام نخير. Although these hormones increase the amount of sodium in extracellular fluid, they also increase the extracellular fluid volume by increasing the absorption of water along with sodium. يعني جگەرە سۆدیەم ئاویشە گێرێتەوە بۆیە خەستێکە ناگۆڕێت تو هەموو شتێک ئاوکی لەگەڵا بژێرێتەوە بە هەماڕەژە ئەو کاتە خەستێکی ناگۆڕێ هەمان شتە. Therefore, angiotensin 2 and aldosterone little effect on the sodium concentration هەیە except under extreme مەگەر ئیتر زۆر خراپێت ئەو پێشتر باسم کرد. angiotensin و aldosterone کاریگەریشیان نییە بەڵام ئەگەر تەواو نەما زۆر دەردرا لە کیدنیا ئەو کاتە مشکل دروست دەکات. بۆیە ئەگەر دیقەتی ئەم فیگەرە بێت لە فیگەری 29 سێکە تۆ ئەگەر ئەلدۆستیرۆن سیستەم بلۆک بکەیت باشە تۆزێک بەرزە بێتەوە باشە ئەگەر نۆرمال بێت ئیشکات هەر ینی تقریباً جیاوازەکان زۆر نییە. کەواتە this relative unimportance of aldosterone in regulating extracellular fluid sodium concentration is shown by the experiment depicted by our figure. This figure shows effect on plasma sodium concentration of change in sodium intake more than 6-fold under two conditions. يعني تو بشش أو نتاج كردو الصوديوم بزين الدوستيرون هيشتى حلقات يعني هيشتى كوركتكات نا حقي بيونيا كنترول حقي بيونيا. يا كم under normal condition دوم after aldosterone feeding system was blocked by removing adrenal gland. فخيرا أم أنيمال ما هنا أم حيوانة adrenal gland من اللي لابردوها. بلام كادrenal gland من اللي لابردوها infuse aldosterone كردوها بريتي شيء بردوام وجيكير. So that plasma level كي increase كان decrease كات. Note that when sodium intake was increased 6-fold, plasma concentration changed only the سايق بودو in either case. This finding indicates that even without functional aldosterone feedback system, plasma sodium concentration هشتا أكرر regulate بكرت. The same type of experiment كبو aldosterone كردمانه بو blocking angiotensin جمعشتا. سيركا أجر هذا تو شش أوانا صوديوم خو. بلام جارك كسكا ADH وين نورمال بيت بمشي هذه. بلام هر أوانا ADH ولی دابری سكا صوديوم فرات. ورا بو ما بيكا شش أوانا برزي كرو. باش كشش أوانا برزو كردو أجر نورمال بيت أو هيش كشيء كوانية بس أجر بلوشي كي تقريبا only يكتوز برز بيتو مثلا بونمونا. باشا أوا بوشي إفكتي كوانية زور بون برز نزمناكات شون كتو ADH ثيرز ميكانيزم جو هري شكات. باش كاتا يك بو دو تا بو انجوتنسنيش همان ريزلت مان بيات. أما كوتا paragraph باسكين. There are two primary reasons why changes in the angiotensin 2 and aldosterone do not have a major effect on plasma sodium concentration. do خالانبورو نكاتو كبوشي أم دوانا كاريجري كوانية. First, as discussed earlier, angiotensin aldosterone increase هردو sodium وتركات. بويزو كشي
کۆنسنتریشنمان نابێت تۆ لە 165 سۆدیم هەڵمژێرۆ لە 165 ئاویش تۆ هەر ئاوینەکەمان شتە بێ خستی ناگۆڕێ هەر ئایزۆتۆنیکە هەردوو ئاو ڕێبژنەکە بەریناتریبیۆل leading to increase in extracellular fluid volume and sodium quantity but little change on sodium concentration یعنی تۆ لە ڕووی بڕەوە زیاوکردن بەڵام لە ڕووی خستی و هەرمان شتە تۆ خستیەکە چۆن یاوەتا سۆڵەتەکە زیاترە ئاوە کەمترە ئەگەر خستیت بەرز بێ یا خستەکە نزمە سۆڵەت کەمە ئاو زۆرە بەس ئەگەر تۆ ئاو و سۆڵەت هێماش بێت کۆنسنتریشنەکە نەگۆڕاوە ئەمە خاڵی دوومان هەیە خاڵی دووەکە چێ خاڵی دووەم as long as ADH steroid mechanism is functional any tendency toward increased plasma concentration and plasma sodium concentration is compensated by the increased water intake or increased plasma ADH secretion يعني تو اگر هات وش تجربة يعني osmolarity خويني برز بتو ADH زرد لو ثيرج كيف تعيشوا اشتغل حلبت which tends to dilute the extracellular fluid back to normal the ADH steroid system far overshadows the angiotensin aldosterone system for regulating sodium concentration and the normal condition. It's all even in patients with primary aldosteronism extremely high level aldosterone here the plasma sodium only say bo pinch aga barizbeto ama nusima important bochi balam however under extreme condition caused by complete loss of aldosterone secretion as a result of as a result of adrenalectomy or patient with Addison's disease Addison's چیە وتمان دووشتمان هەیە ئەدیسن کالۆستیرۆن دەرنایی لەگەڵ کۆن سندرۆم کە تۆ زۆر دەرەیت Addison disease یا تۆ ئەدرینالێکتۆمی کردووە there's a tremendous loss of sodium by the kidneys کە ئەم هەموو sodium lossە which can lead to marked reduction in the plasma sodium concentration one reason for this is that large loss of sodium eventually cause severe volume depletion and decrease blood pressure ئەمە مشکلەیە تۆ سۆدیەمێکی زۆر لەدەستیاوە کەواتە تۆ ئاوێکی زۆر لەدەستیاوە کەواتە تۆ بڵەت ڤۆلیمە دابەزیوە کەواتە تۆ بڵەت پرێژەر و دابەزیوە ئێستا ADH دەکەوێتە ئیش و نازانم ثێرس دەکەوێتە ئیش و خۆ سۆدیەمە دابەزیوە تۆ ئاوێکی زۆرتری ژەگەرێتەوە کەواتە تۆ ریسکی هایپۆنەتریمیا و زیاتر کرد یعنی تۆ سۆدیەم و زیاتر دایلوت کرد کەواتە one reason for this is large loss of sodium eventually cause severe volume depletion and decreased blood pressure, which can activate thirst mechanism through cardiovascular reflex. This activation leads to further dilution of plasma sodium concentration. تو كأوزر خيتو خلوصة كردوه زاتيش دلوت يكيد. Even though the increased water intake help minimize the decreased fluid volume و pressure كات بلام أما زور خرابة. شو كتو كذا شيء hyponatremia بيت. هاشنا minimize أوكي شكات بلام كشيء hyponatremia حل ناكات. Thus there are extreme situations in which the plasma sodium concentration may change significantly even with the functional ADH thirst mechanism. Even so, the ADH thirst mechanism is the most powerful feedback system in the body for controlling extracellular fluid and osmolarity and sodium concentration. Plus, aldosterone angiotensin بتابعتي aldosterone شكاتك إفكتكي زور بقوته at extreme condition. أكر زور complete loss بت إنجا. أو كذا plasma sodium concentration كنا يعتبر بعكس شو زياتر دايلوتيكات. إنجا تشتغل من هلا كتير بتري salt appetite mechanism for controlling extracellular fluid sodium concentration. مثل اللي تقريبا تشتغل كوميدي شيء تيا سوش باسكين. The maintenance of normal extracellular fluid volume and sodium concentration require a balance between sodium excretion sodium intake ولا تطريق سيابا سكين شو إنتو intake و output و يعني زياو كمكات. Currently sodium intake is almost always greater than necessary for homeostasis. لإنساني إسايا كيسا حاليا هم خوارنا كمان ها خلشي بيري إسا يعني كبتمنن على بخو أخواردن كون باش تربو خوارني قطومان كم تربو هموي يعني صحي بو سروشتي بو معنا أو قصيان تارا ديك راسه شو كيسا حاليا خوارني سلبريكا بكارجيا أروا وموادي محافظة تيكتو زوتر خويتي كريت بويكا بمينتو باشتر إما يعني خويكي زورتر أمجن روجانا وقليكا بيسان بو خوي بيت إما صوديوم زور هلم يعني زور خوين حتى بتابدو كرد بويا همو توشي زختبين باش شو كا خوي زور خوين إذا حالا كوتم همو توشي زختبين توزع ها درجة كردوار زور عشانات بوزيتو يعني توشي زختبين علميا شوني تو كصوديوم زور خوي تو كاتو بردام صوديوم زور بخوي اگر گوچی لو بپی کات نیفرمەکانی کەم بێتەوە زۆر فلتر نەکات و کاتۆ سۆدیم زۆر بێ ئاو زۆرە کە تۆ ئاو زۆر بێ زەختی هەیە
دوێکەچون بۆ حەلەکە نەکردووە کەسێک بێت زەختی لەگەڵا بێت ئەگەر سەری دەرمانەکانی داپیرەوە پیرێمان بکەیت چیان هەیە هەمان ینی دەرمانی دایورێتیکیان هەیە ینی میسپێکەرەکان ئەگەر زۆر زەختەکان بەرز بێت. باش in fact the average sodium intake for person in industrialized culture لە شوێنێکە کە زۆر ئیندەستری و کارگەشتی لێیە who eat processed food وانی کە پرۆسس کراون ینی لە کارگەیە هەڵەگیرن ومانە usually range to be 100 بۆ 200 milli equivalents per day ئەوە زۆر زۆرە. کەسێک کە لە شوێنێکا بژی زۆر خواردنی لە قوترونا بخوا ڕۆژانە 100 بۆ 200 سۆدیەمە خوارد milli equivalents per day. لە کاتێکە تۆ ئینسان even though the human can survive function normally only ingesting the بۆ 20 milli equivalents per day یعنی ئێمە 10 ئەوەنەی و 20 ئەوەنەی ئەها 10 بۆ 100 20 بۆ 200 10 ئەوەنە و 20 ئەوەنەی خۆشمان کە پێویستمان بەخوێیە زیاتر ئەخۆین. Thus most people eat far more sodium than necessary for homeostasis. باشە جا ئێستا ئەم ئێڤیدنسە کۆمیدیە ئەڵێ an evidence بەڵگە هەیە indicates that our usual high sodium intake may contribute to ئەتوانە ئەفوازۆ بێنە تەوان بەڵگەی ئەوە هەیە کە high sodium intake حەقی هەیە بە cardiovascular زۆر وەکو hypertension ینی ئێمە تووشی زەختە بین خۆی ئەفومە شتە کۆمیدیەکە نێمە ئێڤیدنسەوەیە کە ئەم ئێڤیدنسە شتێکی ینی شتێکی عیلمیە کە تۆ خوێ زۆر خۆیت ئەکەی تووشی cardiovascular زۆر دەبێت وەکو hypertension ئیتر hypertensionیش ئەگەر پێی گەشتین داوەتی پاتۆلۆژی خۆیان کۆمپلیکیشنی زۆر ڕاستی هایپەرتێنشن هەر خۆی لەم چاپترەیەکە کەواسمان کرد هایپەرتێنشن چۆنی مەسەلەن بۆ نمونە گلۆمێرۆلا بێس مێمبرێنەکە تیکە کات کەواتە گلۆمێرە فیلترێشن کەمە کات و باسمان کردووە. ئەمە کۆمیدیە ئەم بابەتە. Salt appetite is due to in part to the fact that animals and humans like salt and eat it regardless of whether they are salt deficient. یعنی ئێمە خۆخێمانە نەبڕاوە خوێ ینی سۆدیم لە جسممانە کێشەیەکی نییە بەس کێشەکەوێ حەزمان لێە حتى مثل خۆم بەزدیم خۆم زۆر حەزم لە خوێیە جەروا هەیە سەبوونە ئەوکە من بناسێ لە نزیک و مەسەن بۆنە چوبێت مەدە لەگەڵ یا جەوای لە دەرەوە بۆنە شارمێگە خۆیت گۆشتێ خۆیت هەموو جارەڵێم ئاینەک جەوایە بە کەسەکاڵم بۆ نەگەر بۆنە گۆشتی برژابێت یا بۆنە کەبابێت ئەڵێم وەسەگەن تخوا تۆزە خوێی زەتر پیاکە من خۆم هیواتم خوێ زۆر خۆشە بەڕاستی بەلامە ئەنجەوە هەگە بوونە لە فێگی شارمە بخۆم خۆم تۆزە خوێی زەدەی تێکەم کەواتە ئەمە بەلای خۆمە کۆمیدیە چون خۆش ماگرێتەوە. Animals and humans like salt and eat it regardless of whether they are salt deficient. Salt appetite يعني حەزکردن بۆ خواردنی خوێ also a regulatory component in which there's a behavioral drive to obtain salt when sodium deficiency exists in the body. يعني ئەم salt appetite لە ئێمە ئیش ناکات باشە خۆی بە ئیش بکە چ کاتێک کە تۆ خوێ لە 10 milli equivalents کەمتر بخۆی بەس بخوا هاڵێ لە کوردیوارە ئێمە دینمان نییە دینمانی لەو شتەیە ینی زۆر گوێی پێی ناین خوێ ناخۆین نەک خوێ ناخوێن خوێ ئەوەنە زۆرە خۆین حەزمان بۆ خوێن کە لە جسممانە فیسیۆلۆژیکەڵ حەزێکمان بۆ خوێ بۆ دروست بێت چونکە خوێمان تاکەمە شتیوانە لە جسممانە ئێمە دەمە حەزمان بە خوێ ئەتە دیفیشن بیانە بۆ ئێمە ئەم سۆدیم دیفیشنسیە لە ناو بەدیە ئەم ریفلکسە و ئەم فیدباک میکانیزم بخاتیش بەخوا لێمانە بەس بەرحاڵ خۆی ئەم میکانیزمە فیدباکە هەمانەوەی کە تۆ sodium deficiency و osmolarity و ینی sodium concentration لەناو extracellular control کەیت. This behavioral drive is particularly important in herbivores. کاتەمە لە سەوزەخۆرەکانە ئەو کەسانی کە سەوزەخۆرن ڕەنگە ڕۆژانە خوێیەکی زۆر نەخۆن لە دەگدانە کەمتر بن بۆ ئەو کەسانی کە سەوزەخۆرن ئەوانی کە vegetarianن باشە ینی زۆر یا کەسانی کە veganن ینی حەد بە هیچ شتێکی حیوان ناخۆن چه vegan بێت چه vegetarian بێت ئەوانی کە زۆر سۆدیم کەمە خۆن ئەم salt appetite mechanism ئیشەکات بۆی کە خوێەکان بۆ گێڕێتەوە ئەگەر کەم بێت کەواتە لە هێربیڤۆرە هەمانە خۆی هێربیڤۆر ڕاستی سەوزەخۆرە ئاینە حیوانەوە ئێمە لە ناڵیا لە زانستامان خوێند کە ئێمە سێ جۆر زیندەوەرمان هەیە زیندەوەرێکمان هەیە هێربیڤۆرمان هەیە زیندەوەرێکمان هەیە چی پێوترا هێربیڤۆر و کارنیڤۆرشمان هەبوو کە هین بوو گۆشتخۆر ینی بۆن شێرۆمانە ئۆمنیڤۆرشمان هەبوو ئۆمنیڤۆر تقریبن ئێمە بووین ئۆمنیڤۆر ئەوەی کە ئێمە توانین هەردوو گۆشتخۆر و سەوزەخۆر بین هێربیڤۆر لە حسابە حیواناتمان هەیە کە هێربیڤۆر مەسەڵەن بۆنە مانگا و بۆ نمونە مەڕ و بزنومانە هێربیڤۆرن بۆ نمونە ئەگەر سۆدیم لە جسمەکەم بێتەوە ئەم سۆڵتە پەتاتەکەوێتەیش which naturally eat low sodium diet یاوەنە کەسی وا هەیە ئەوانی کە هێربیڤۆر ئەوانی کە ڤێژتریانن کە low sodium diet خۆن ئەم
mechanism شکات. But salt craving may also be important in humans, especially in those who have an extreme deficiency of sodium. هنجال لأديسنس ديزا روايات كتو اللوسيرنيش نكات صوديوم لوس كت كصوديوم لوس كر حزب بخير زوربت. يعني شكل يعني شلا حيوانات هيبي وركان بيت شلا هيومن بيت كبهون خوشوت وشيبو بيت. In this case, there is deficiency of aldosterone secretion, which causes excessive loss of sodium in the urine and leads to decreased extracellular fluid volume and decreased sodium concentration. Both of these change elicit the desire for salt. In general, the primary stimuli that increase the salt appetite that are associated with sodium deficit and decreased blood volume and decreased blood pressure associated with circulatory insufficiency. يعني أو stimuli can increase salt appetite كات أوانه كsalt deficit كما يا blood volume كما يا blood pressure كما كحقي هبة circulatory efficiency. يعني تقريبا salt appetite stimulus كان هروكو هنوايا راسيوكو أو ADH بكيت إيش ويك thirst بكيت إيش مثلا blood volume كما blood pressure كما يا sodium كما اللي اسمه بس أقدر بقوله osmolarity برزبت. The neural mechanism for salt appetite is analogous to that of the thirst mechanism. كوباس ماكر stimulus كان يشوز توزع لوجت. Some of the neuronal centers in the AV3V regions of the brain seem to be involved because lesions in this region frequently affect hard to thirst to salt appetite simultaneously لا animal كنا. Also, circulatory reflexes elicited by low blood pressure or decreased blood volume affect both thirst and salt appetite at the same time. بموضوعي reflex كاني يعني cardiovascular ويك باس ماكر ويك بافيغاس وبهنا عرشت. أمر تيبو لبارتي دو همي chapter بسنو كتاي بهات urine concentration و dilution. هي دارم حق ميا بابتكا قشتني chapter سي فيديو ديو باسكين إن شاء الله حق ميا بابتكا وهيج نارونيك من نبو بيت بش بارتي يك بش بارتي دو حتى بنشتك هبو بيلنو تا فيديو داتو خدان لقل.